دوستان عزیز، علاقمندان و راغبان گوشتنی ملی تاجیک گوشتنگیری نبرد پهلوانان در وزن 60 کیلو شروع شد و حالا اکنون رقابت میان پهلوانان 60 کیلو عبدالمنان شریپوف است کنار سفید بر مقابل بودینزاده عبدالرحمن گوشتین میگیرند. پرتافت شریپوف عبدالمنان در اینجا حلال. نظرزاده ذکرالله با قربانعلی طالبزاده داد. حالا حالت تکرار رو میبینیم که چگونه پشت جفت دویم دعوت گردید. نظرزاده ذکرالله بر مقابل طالبزاده قربانعلی. اکنون جفت دویم مبارزه میبرند میان همدیگر در وزن 60 کیلو. نظرزاده ذکرالله با یک تگی سفید بر مقابل طالبزاده قربانعلی. اولین حرکت ها از جانب ذکرالله
از اجرای این اصول خود زمین افتاد و حالا رقابت همان ادامه دارد. حرکت پهلوانان برای امتیاز پیدا کردن است. نظریزاده ذکرالله پیشتر کوشش میکند طالبزاده قربان علی پهلوانان شهر دوشنبه هستند. حالا کوشش‌های حلال طالبزاده قربان علی حالتهای تکرار رو نشان میده. در اینجا بسیار عجیب بود که طالبزاده قربان علی رقیب را سر کتف آورده به زمین افتاد که در گشتنی توجیکی سر سیبزی هم نام میبرند. اکنون محسدینف انوشیروان آموده است و عبدالستار عبدالرحیمов به میدان میآید. عبدالستار عبدالرحیمov هم نزدیک می شود. اکنون نبرد هم شروع شد میان عبدالستار عبدالرحیمov و انوشیروان محسدینov. حالا عبدالستار جهد دارد برای افتادن رقیب. تلاش‌های عبدالستار برای افتادن انوشیروان و انوشیروان هم قوی ایستاده است. اکنون پهلوان هایی که در گشتنی ملی تاجیکی گشتنگیری نبرد میکنند البته سر و لباس از هم دیگر فرق میکنند.
تلاش‌ها زیاد است. سرداد جانب جهد انوشیروان موسیدینوف برای افتادن عبدالستار. آگاهی اول برای عبدالستار. یک آگاهی برای عبدالرحیمов. عبدالستار داور نشان داد. وقت حدود 2 دقیقه دیگر باقی مانده است و تلاش زود. اکنون شماره آگاهی 1-1 شد. انوشیروان هم آگاهی گرفت از جانب داور مرکز. گره خطاب میکند داور مرکزی. برعکس حال میشود. بدن برای عبدالستار عبدالرحیمов. برای انوشیروان حالا مصلحت میدین تو فعال باشد. مبارزه همانا با شور و شوق ادامه دارد. عبدالستار عبدالرحیمov بر مقابل انوشیروان موسیدینوف برای افتادن یکدیگر به هجوم میگذارند. انوشیروان را به باخت دارد. یک بدن رقیبش دارد. این بدن میتواند که عبدالستار عبدالرحیمov را غالب گرداند. وقت و همین طریق عبدالستار غالب برماند.
حالت تکرار بود. بسیار هم عالی پرتاب کرد عبدالستار عبدالرحیم فنوشیروان. حکمت‌الله نظیرов پهلوانی شهر دوشنبه بر مقابل ابراهیم امام نظرов پهلوان خطلانی کشتی میگیرد. گرت اینجا پهلوان را با هم رو برآورده است. حکمت‌الله یک تگی سفید دارد بر مقابل ابراهیم با یک تگی سبز کشتین میگیرد. سر کتفی امام نظرов نتیجه نمیدهد. نظیرов حکمت‌الله باشد از این حرکت رقیب خود را نگاه می‌دارد. از جانب ابراهیم امام نظرов بود حرکت ها. بعداً برای حکمت‌الله نظیرов آفرین حلال است. در اینجا ابراهیم امام نظرov رقیب را به تخته پشت آورد. حالت تکرار رو میبینیم در اینجا چگونه خوب آورد. زولی کمره بسیار عالی انجام یافت.
مسلمبek Karimov پهلوان شهر دوشنبه بر مقابل رقیب خویش عبدالرحیم نظرов کشتین میگیرد. مسلمبek پهلوان بسیار هم خوب شناخته هم است. Karimov که در مسابقات مختلف برآمد کرده است. نظرов هم پهلوانی خوب است. مسلمبek Karimov بر مقابل رقیبش عبدالرحیم نظرов کشتی میگیرد. مسلمبek بسیار پهلوان تجربه دار است. افتادن او از جانب نظرов عبدالرحیم شاید کار مشکل بشود. عبدالرحیم نظرов هم کشتی میگرفت، کشتینش هم بد نبود، ولی مسلمبek تجربهش غنی است. عبدالرحیم نظرов میخواهد که گریبان کند از دست مسلمبek، ولی مسلمبek همانو تکان میدهد. گریبانی ولی ناگاهی برای نظرов عبدالرحیم. تلاش‌های مسلمبek برای توانند که برای عبدالرحیم نظرov دویمین آگاهی هم داده شد، به خاطر که کم فعال است. حلال است. در اینجا بسیار حرکت زیبای مسلمبek رقیب را به تخت پشت آورد. مسلمبek Karimov حالا پهلو موندند. معلوم است که مسلمبek چگونه شایسته گشتن میگیرد.
دست افشاندن و افتاندن کار مشکل است. گرید داور آنها را با هم می‌آورد و بعضا حالات دیگر از هم دور میبرد. استید مسلمبک پیش رفته است. تنبه نشان دادند. وقت اکنون مسلم بیگ را در اینجا دست بالا کرد. مسلم بیگ کریموف جفت نوبتی میان رجب علی افغانوف و نورعلی جلیلوف. رجب علی افغانوف بر مقابل نورعلی جلیلوف کشتین میگیرند.
درگیری رقمی 2 وزن 65 کیلوگرم دعوت کرده می شود. مصطفی عبدالفیض علی مردان محمد رفیع ایاری بین مومین عبدالقادر میرزای حکومت ایاری بین مومین میرزای ایاری بین دعوت می شود مصطفی عبدالفیض علی مردان. رجب علی افگانوف مقابل عرف شغل کنه گوشتین دارد. از هر دو جانب حرکت هست ولی نتیجه نیست. بایدتی صفحه نماینده دسته شطران مصطفی عبدالفیض رجب علی افغانوف میبراید نماینده شهر دوشنبه محمد رفیع آگاهی افغانوف با وجود یک آگاهی داشتن حالا سر کتف را پیشه کرد ولی نتوانست. ایستد داور میگوید حادثه گوشتین ادامه می‌یابد دوستان عزیز. حرکت داشتن نتیجه نیست.
حالا نوبت دیگر رجب علی افغانوف کم فعال می شود. کم فعال رقیب را پیش می برد نورعلی جلیلوف را. گرفت و ایستد. معین خواهد کرد که کی در اینجا فعال است. حالا نبردها باز هم زیادتر می شوند دوستان عزیز. قرار داوران رجب علی افغانوف خارج می شود. حلال حساب می شود. اکنون دوستان عزیز وزن 60 کیلو جفتی نو با میدان خواهد آمد. این هم سعیدخان رحیموف، سعدالله رضوانوف. سعیدخان رحمانوف پهلوان یک تگ سفید پوشیده بر مقابل سعدالله رضوانوف گوشتین میگیرد از کنار سبز. پهلوان شهر کولاب سعیدخان رحمانوف است و رقیب است پهلوان شهر دوشنبه است. حالا در فاصله در فاصله نزدیکترین هجوم از جانب سعیدخان رحمانوف شد. بسیار هجوم خطرناک کرد. هجوم را دوباره استفاده بردن می شود.
саидхон гаштаю баргашта дар иҷрои усулҳо фаъоли худро мехоҳад нишон диҳад. ببینید دوباره برای افتادنی رقیب حرکت میکند اینجا سعید خان رحمانوف. یک بدن بدن اوهو پهلو برای سعدالله رضوانوف. بعداً برای سعید خان رحمانوف. بدن و پهلو دارد سعید خانوف. کوشش‌های سعید خان رحمانوف برای افتادن رقیب است. آگاهی تنبیه می شود برای پهلوانی یک تگ سبز پوشیده. اوه سر کتف بسیار عالی بود. از آن حالت ها سر کتف بسیار عالی می آید. وقت می رود ولی برای حلال است. سعید خان رحمانوف غالب شد. در گلیم رقم دو اولویت حسابی میرزای حکومت از آمدو دوستان صبحان سایبی تقدیم دعوت کنم شود. ایاره بینن سفر قدیمه اسماعیل عبادالله. سفر قدیمه اسماعیل عبادالله تیاره بینن.
ва ҳамин тавр дӯстони азиз ду паҳлавони дигаре ки ба майдон даъват мегарданд Назифов Салмон дастаи Душанбе 2 ва ҳарифаш Набиев Ҷонибек намоядагӣ мекунад дастаи Хатлони 1-ро ки Назиров Салмон ҳоло дар рӯи гилем интизор мешавад рақиби худро. ва ҳар ду паҳлавонон омодагӣ мегиранд барои сабқадро шурӯъ карданд. ҳамин паҳлавоне ки яктаги сафед бабар кардааст Назиров Салмон пироҳани сафед бабар кардааст ва довари марказ ишора ба сӯи паҳлавони яктаи кабудошта Набиев Ҷонибек намояндаи Хатлони 1 мекунад. Ҳар ду паҳлавонон бо адои эҳтиром сабқадро шурӯъ мекунанд. аз лаҳзаҳои аз сонияҳои аввал Назифов Салмон ки пироҳани сафед бабар кардааст бо ҳаракатҳои зебои худ бо суръати баланди куштингирии худ аз сонияҳои аввал худро хеле хуб нишон медиҳад. ва бори дигар як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои Назифов ва як партофти пушти пойро мехоҳад ба анҷом расонад Набиев Ҷонибек ва дар ҳоли ин ҳолат бартараф мегардад ва довари марказ сабқадро боз медорад ва дубора иҷозат медиҳад барои гӯштин гирифтан ба ҳар ду паҳлавонон. гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад ва камари ҳарифро дубора мегирад ва мехоҳад як партофтро ба анҷом расонад Назифов ва ҳамин тавр имтиёзи як бадан нишон медиҳад довари марказ ва Назифов Салмон паҳлавоне ки пироҳани сафед бовар кардааст имтиёзи як бадан нишон медиҳад. ва дубора довари марказ иҷозат барои гӯштин гирифтан ба ҳар ду паҳлавон медиҳад. бори дигар як ҳолати дигар аз ҷониби Назифов як партофти дигарро хост ба анҷом расонад вале худро канор мегиҳад Ҷонибек Набиев паҳлавоне ки пироҳани кабуд бовар кардааст каме дурӣ меҷӯяд аз ҳариф. хеле чолокона гӯштин мегирад Салмон Назифов. бори дигар як ҳолати хеле ҳам хуб буд барои партоф кардан ва инчунин имтиёзи баданро дубора нишон медиҳад довари марказ гаштаю баргашта партоф мекунад Салмон Назифов. намояндаи Душанбе 2 ва ҳарифаш ки пироҳани кабуд бабар кардааст Набиев Ҷонибек ва ҳамин тавр як партофти хеле ҳам саривақтӣ партофти ҷолиб буд ки Салмон Назифов имтиёзи лозимаро ба даст овард ва пирӯзиро насиби хеш кард. ҳамон наворҳои такрорӣ ё ин ки наворҳои сӯзкардашудае ки Салмон Назифов партоф кард ва бо имтиёзҳои зарурӣ пирӯзиро ба даст овард.
ду ҷуфти дигаре ки айни ҳол дар рӯи татами омодагӣ барои куштин мегиранд. Амиршоҳ Идибеки Амиршоҳ намояндаи дастаи Душанбе 2, Ариф Табаров Комил намояндаи дастаи Душанбе 1 ки пироҳани кабуд бавар кардааст ки ҳар ду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд. ва дасту гиребони ҳарифашро хеле мустаҳкам мегирад Идибеки Амиршоҳ ва як партофти дигарро ба анҷом расонид. Партофти сари китфро ва Арифаш худро канор мегирад. аз ин ҳолат худро дур мекунад аз партофтҳо ва аз ҳаракатҳои ҳариф. як партофти дигарро хост ба анҷом расонад ҳарифаш. бори дигар ҳар ду паҳлавонон даст ба гиребон мегарданд. ҳар ду паҳлавонон як зайл гиребону дасти ҳамдигарро мегиранд ва довари марказ сабқатро боз мегӯрад. Идибеки Амиршоҳ дасту гиребон хеле мустаҳкам гирифтааст ва хеле ҳам ҳолати муносиб барои партофт кардан. ва бори дигар ҳамон усуле ки гаштаю баргашта партофт мекунад, сари китф менишинад, вале ба ӯ ҳарифаш имкон намедиҳад барои ба даст овардани имтиёз ё ин ки барои ба даст овардани пирӯзӣ ба ӯ имкон намедиҳад. Табаров Комил ва бори дигар як партофти дигарро ба анҷом расонид. ва ҳамин тавр нахуст огоҳӣ нишон медиҳад барои камкорӣ ё ин ки барои аз ҳарифаш дурӣ ҷустанд. нахуст огоҳиро довари марказ нишон медиҳад барои Комил Табаров, паҳлавоне ки пироҳани кабуд бовар кардааст. ва ин огоҳӣ каме суръати куштин гирифтани Комил Табаровро дигартар месозад. ҳамин тавр як партофт хост ба анҷом расонад. бурдигар хело ҳам ҳолати муносиб барои партофт кардан барои Комил Табаров ва як аз майдони марказӣ берун мегарданд ҳар ду паҳлавон. ва бо истилоҳи гиред довари марказ дубора амр мекунад то ин ки паҳлавонон сабқатро идома бидиҳанд. як партофти дигар ва ҳамин тавр дӯстони азиз, ҳамин тавр дӯстони азиз, ғолибият насиби паҳлавони пироҳани сафед дошта Идибеки Амиршоҳ намояндаи дастаи Душанбе 2 мегардад. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои гиле мебароянд. пироҳани сафед бовар кардааст
Табаров Хурсанд намояндаи Душанбе 2 ва Арифу Шокирзода Саадон намояндаи Душанбе 1 ки ҳар ду паҳлавонон бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ карданд. Табаров Хурсанд паҳлавоне ки пироҳани сафед ба бар кардааст бо хаду басти андак аз рақибаш пастар бо як чусту чолокӣ бо як теории хуб куштин мегирад. ва бори дигар зери усулҳои Хурсанд Табаров ҳарифаш низ Саадон Шокирзода اجرای اصول میکند و دوباره مرکز برای ندرست استفاده بردن این اصول آگاهی نخست را نشان میدهد برای سعدون شاکرزاده. بار دیگر در حرکت است خورسند تبارف و نخست امتیازی بدن را نشان میدهد دوباره مرکز برای Табаров Хурсанд. Бори дигар хеле мустаҳкам дасти гӯрӯбӣ мефаҳмад як партофти сари китфро хост ба анҷом расонад Саадон Шокирзода, вале ба ӯ имкон намедиҳад ҳарифаш. бори дигар хеле мустаҳкам он мегирад Хурсанд Табаров. як партофти сади китфро дубора хост ба анҷом расонад Саадон Шокирзода ва давари марказ танбеҳ нишон медиҳад барои Саадон Шокирзода. бори дигар дар ҳаракат аст ва имтиёзи паҳлӯ имтиёзи паҳлӯ бекор карда мешавад ва имтиёзи баданро нишон медиҳад. овари марказ барои Хурсанд Табаров. бори дигар як партофти дигарро хост ба анҷом расонад як ҳолати муносиб барои партоф кардан ва аз ҳаракату аз усулҳое ки Хурсанд Табаров нишон медиҳад ё ин ки ҳаракат мекунад барои партоф кардан. ҳарифаш каме дурӣ меҷӯяд, худро канор мегирад ва гаштаю баргашта ба замин мешинад. Хурсанд Табаров ва нахуст огоҳиро нишон медиҳад барои бо вуҷуди имтиёзи бадан доштанаш нахуст огоҳиро нишон медиҳад ва Хурсанд Табаров довари марказ ва сабқатро боз медорад. суръати гӯштини ҳарду паҳлавон каме суръаташ сустар мегардад.
و دوباره هر دو پهلوانان سبقت را ادامه میدهند. بار دیگر یک حالتی خیلی هم مناسب بود برای پرتاب کردند برای صدون شاکرزاده، ولی هر دو پهلوانان از گلیم مرکزی بیرون میگردند. کمی خسته به نظر میرسند هر دو پهلوانان. بار دیگر هر دو در حرکت هستند، دست و گریبان میگیرند ولی پرتاف نمیکنند. حرکت پرتافت برای پیروز آمدند هر دو پهلوانان نمیکنند و یگان اصول اجرا نمیکنند که و امتیاز شباهت داشته باشد. یک حالت دیگر برای پرتاف کردن برای خورسان تبروف و هیچ امتیازی نشون نمیدهد داوری مرکز. در این پرتاف تکی از جانب خورسان تبروف بود. بار دیگر با سرعت بلند با پایهایش ضربه میزند خورسان تبروف. و امتیاز دومی بدن را نشان میدهد برای پهلوانی که پیراهن سفید بر کرده است که گشته و برگشته در حرکت است. خورسان تبروف ثانیه های با شمار وقت اساسی هم باقی مونده است و هر دو پهلوانان به گرفتن یا همان دست و گریبان حرکت میکنند، پرتاف نشان میدهند. هیچ نتیجه این بر زمین نشستن ها هیچ نتیجه نشان نمیدهد برای پیروزی به دست آوردن. یک پرتاف دیگر را بالاخره به انجام رسانید در همون ثانیه های آخر وقت اساسی که خورسان تبروف نماینده دوشنبه دو که در ثانیه آخر وقت اساسی تبروف خورسان غالبیت میگردد. خیلی هم از لحظه های اول از ثانیه های اول افعالی خود را نشان میداد. همان لحظه های تکراریه که با حرکت های خیلی هم زیبا و سر وقتی خود حریفش را شکست داد. دو جفتی نوبتی که اینی حال برای تتامی وارد میگردند و برای سبقت را شروع کردن. یک تگی کبود باور کرده است. علاموف سامان نماینده دوشنبه یک و عریفش رحمان خوجیولی نماینده دوشنبه یک که هر دو پهلوانان آسته دوشنبه یک رو نمایندگی میکنند. علاموف
сомон паҳлавоне ки яктаги кабуд бовар кардааст. дар ҳол ба ҳуҷум мегузарад. раҳмонов ҳоҷивалӣ бошад барои нодуруст нишон додан ё ин ки ҳамон нагирифтани дасту гиребони ҳариф огоҳии нахустро нишон медад овари марказ ва суръати гӯштингирӣ ҳарду паҳлавон каме тезтар мегардад ва дар ҳоли ин тавр сурат гирифтанд дар муддати кӯтоҳ яке аз ин паҳлавонон ғолибиятро ба даст меорад. бори дигар раҳмонов ҳоҷивалӣ паҳлавоне ки яктаги сафед бовар кардааст гаштаю баргашта бар замин менишинад. як партофти дигарро хост ба анҷом расонад ки аз дохили пои ҳариф зарба мезанад. раҳмонов ҳоҷивалӣ ва хело ҳам худро чусту чобок ва ҳушёр нишон медиҳад. ҳоҷивалӣ раҳмонов ва ҳарифаш бо қаду васти хело ҳам баландтар аст. раҳмонов ҳоҷивалӣ куштин мегирад. бори дигар як ҳолати хело ҳам муносиб барои партоф кардан барои сомон алламов вале ба ӯ имкон намедиҳад. ҳоҷивалӣ раҳмонов як ҳолати дигар буд барои партоф кардан барои ҳоҷивалӣ раҳмонов. хело ҳам мустаҳкам гирифтааст дасти ҳарифро ва интизор мешавад ҳамон лаҳзае ки барои партоф кардан муносиб бошад барои ҳоҷивалӣ раҳмонов. ки сабқатбоз дошта мешавад. ҳамон паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст сомон алламов ки ҳарду паҳлавонон каме хаста ба назар мерасанд. як лаҳзаи таваққуф ва ҳамин тавр ғолибият насиби сомон алламов намояндаи душанбе як мегардад. аду ҷуфти дигаре ки даъват мегарданд барои гилем азарабеков шаҳриёр намояндаи душанбе 2 ва арифиёв завқибеков азиз намояндаи хатлон 1 ки
азарабеков шаҳриёр пироҳани сафед ба бар кардааст ки дар рӯи гилем интизор мешавад ана ҳамин паҳлавоне ки яктаги сафед ба бар кардааст азарабеков шаҳриёр ки ҳарифи худ завқибеков азиз ана ҳамин паҳлавоне ки пироҳани кабуд ба бар кардааст завқибеков азиз намоядаи хатлони як ки ҳар ду паҳлавонон бо адои эҳтиром сабқадро шурӯъ мекунанд ва як партофти хело ҳам саривақтӣ буд ки ҳатто дар 8 сонияе ки довари марказ ана ҳамон пирӯзиро нишон медиҳад барои азарабеков шаҳриёр. хело ҳам партофти олӣ буд, хело ҳам партофте ки имрӯз дар ҷараёни ин варзишгарон ки гӯштин гирифтаанд ин гуна партофро мо надида будем. хело ҳам дар муддати 8 сония аз пушти пои ҳариф як зарбаи хело ҳам мустаҳкам зад ва пирӯзиро ба даст овард. аҳсан ба чунин паҳлавонон. ана ҳамон лаҳзае ки хело ҳам лаҳзаи ҷолиб буд барои шаҳриёр азарабеков. ду намоядаи дигаре ки дар рӯи татами ҳастанд шераф умар намоядаи душанбе як ки пироҳани сафед ба бар кардааст ва арифу меликмензода фаридун намоядаи душанбе як ки пироҳани сабз ба бар кардааст ки ба ҳуҷум мегузаранд ҳар ду паҳлавонон. хеле эҳтиёткорона гӯштин мегиранд ҳар ду паҳлавонон бо якдигар наздик намешаванд. шераф умар ва партофту ҳаракатҳое ки ҳарифаш меликмензода фаридун нишон медиҳад ё ин ки иҷро мекунад худро дифоъ мекунад. дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст меликмензода ва як ҳолати хело ҳам хуб барои партоф кардан барои умар шеров ва ин тараф ин ҳолат бартараф мегардад. дигар бо суръати баланд бар пои ҳариф зарба мезанад меликмензода фаридун. хело ҳам оромона гӯштин мегиранд ҳар ду паҳлавонон.
довари марказ аво диққат ин сабқатро доварӣ мекунад ва огоҳӣ нахустро ба Мелик Менсуда Фаридун нишон медиҳад. Огоҳӣ нахустро як ҳолати дигар ва имтиёзи паҳлӯ нишон медиҳад барои Умар Шеров. Як ҳолати муносиб буд барои Умар Шеров дубора ва Мелик Мензода Фаридун худро канор мегирад ва нахуст огоҳӣ низ ба паҳлавони пироҳани сафед дошта Умар Шеров нишон медиҳад довари марказ ва каме фолтар мегардад Мелик Мензода Фаридун паҳлавоне ки пироҳани сабз бовар кардааст. суръати гӯштинаш каме баландтар мегардад. худ медонад ки як имтиёзи як паҳлӯро аз даст додааст ва барои ин паҳлӯро ситонидан аз ҳариф бояд гаштаю баргашта дар ҳаракат бошад, партофт кунад то ин ки ин имтиёзи паҳлӯе ки аз даст додааст онро ҷуброн кунад. Як ҳолати дигар ва Умар Шеров мехоҳад ҳарифро аз майдони марказӣ берун созад. каме хаста ба назар мерасад Умар Шеров. бори дигар ҳарду паҳлавонон дар ҳаракат ҳастанд ки аз майдони марказӣ берун мегарданд. дубора бо истилоҳи гирет довари марказ иҷозат медиҳад барои гӯштин гирифтан ба ҳарду паҳлавонон. Мелик Мензода Фаридун ин сонияҳои ба шуморо бояд истифода барад ва Умар Шеров бошад با وجود یک پهلو داشتنش خود را از حریف دور نمیگیرد و در حرکت است. میخواهد آن همین سبقت را با امتیازی خوب به دست بیارد. ثانیه دیگر باقی مانده است تا با انجام رسیدن این سبقت و در این 10 ثانیه دیگر این پرتافت های این اصول و حرکت هایی که ملک منزاده فریدون نشون میدهد دیگر هیچ نتیجه به بر نمیارد و همینطور وقتی اساسی به پایان میرسد پیروزی پهلوانی که پیراهن سفید باور کرده است شرف عمر نمیده دوشنبه یک میگردد.
Buyurtadi Safir Hamidov Amamondo, buyurtadi Sam Khodirov Hussein Nazar. Jumla. دو جفت نوبتی که این هول بروی تفهم میبرند پهلوانی که از یک تگی سفید با برکرده است عزیزلویف امیر نماینده دوشنبه دو و عریفیو کنجایف اکبر علی پهلوانی که با پیراهنی سبز و میدان وارد میگردد نامی پهلوانی که روی اکران روی شما است کنجایف اکبر علی نماینده دوشنبه یک گردو پهلوانان آمادگی میگیرند و سبقت رو شروع میکنند در حال با هجوم میگذارند هر دو پهلوانان امیر عزیزاللهیف یک حالت خطرناک بود برای امیر عزیزاللهیف و کنجایف اکبر علی و با گرفتن هر دو دست و گریبان حریف فرصت برای پرداخت کردن میکابد و با او امکان نمیدهد امیر عزیزاللهیف امکان برای پرداخت کردن نمیدهد بار دیگر یک پرداختی سر کتف را خواست به انجام رساند اکبر علی کنجایف و خیلی احتیاطکارانه گوشتین میگیرند هر دو پهلوانان یک زیل دست و گریبان هر دو پهلوانان دست و گریبان میگیرند و یک حالت خطرناک بود برای اکبر علی کنجایف خیلی هم آرامانه هر دو پهلوانان گوشتین میگیرند و دوباره داوری مرکز اجازت برای گوشتین گرفتن با هر دو پهلوانان میدهد که هر دو دوباره سبقت را شروع میکنند عزیزاللهیف امیر و کنجایف اکبر علی چهروی یک پرتفت دیگر را خواست به انجام رساند کنجایف اکبر علی نماینده دوشنبه یک و نخست آگاهی را نشان میدهد برای امیر عزیزاللهیف پهلوانی یک تگ سفید داشته و برای دیگر یک حالتی خیلی هم مناسب برای پرتاف کردن برای امیر عزیزاللهیف و زیر همه پرتافت و حرکت های حریفش به او امکان نداد و آگاهی را نشان داد برای داوری مرکز گوی نخست با اکبر علی کنجایف و بار دیگر یک پرتافتی خیلی هم جالب بود از جانب امیر عزیزاللهیف که امتیازی بدن را نشان داد داوری مرکز بعد از چند
сонияи ҳалломаи доварон. ҳаминтар довари марказ ба майдон бармегардад. ва ин ҳалломаи ин сабқадро нишон медиҳад. ва ҳаминтар паҳлавони яктаги сабз дошта Фаридун Акбарали Кенҷаев аз майдон хориҷ мегардад. ва Арифию Азизуллои Фамир пирӯзиро насиб мегардад. ду ҷуфти навбатие ки омодагӣ мегиранд барои партов кардан, барои яна ҳамон сабқадро шурӯъ карданд. Муҳаммад Саидзода паҳлавоне ки пироҳани сафед ба бар кардааст, намояндагӣ мекунад дастаи Душанберо. ва ҳарифию Имомов Абдуқаҳҳор намояндаи Душанбе 1 ки ҳарду паҳлавонон дарҳол сабқадро шурӯъ карданд. ва як партофти хеле ҳам саривақтӣ буд аз ҷониби Саидзода Муҳаммад ки ин партоф боис мегардад ва Саидзода Муҳаммад ки дар сонияҳои аввал дар муддати кӯтоҳ тавонист ҳарифашро мағлуб намояд. Эвази доварон мешавад. ва ду ҷуфти дигар ба майдон ворид мегарданд. Салимов Пайрав намояндаи Душанбе 1 яктаги сафед ба бар кардааст ва Арифию яктаги сабз ба бар кардааст. Резбонов Муҳаммадҷон намояндаи Хатнон 1 ки ҳарду паҳлавонон бо адои эҳтиром сабқадро шурӯъ мекунанд. бораи дигар як партофти сари китфро хост ба анҷом расонад Муҳаммадҷон Резбонов, вале ба ӯ имкон надод. ҳарифаш Салимов Пайрав ба ӯ имкон намедиҳад ва хеле мустаҳкам ҳарду паҳлавонон дасти ҳамдигарро гирифтаанд ва довари марказ ин сабқадро боз медорад ва дубора иҷозат медиҳад барои ҳарду паҳлавонон гӯшти гирифтан. Як ҳолати хеле ҳам муносиб буд барои партов кардан барои Пайрав Салимов. хеле ҳам эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. Аксар паҳлавононе ки ғолибият ба даст меоранд ва огоҳӣ нахустро нишон медиҳад ба паҳлавони пироҳани сабз дошта Резбонов Муҳаммадҷон. Аксар дубора барои
نادرست گرفتن یا نامه میکاتا و تنبیه نخست رو نشان میدهد برای رسمانوف محمد جان دوباره مرکز و یک حالتی خیلی هم مناسب برای پرتاف کردن و اینچنین پرتاف کرد اجرای اصول کرد پیرو سلیموف پیروزی را نصیب خویش کرد دو جفتی نوبتیه که برای گیلم برآمدند یک تگی سفید ببر کرده است میرزا علیف حسین نماینده خطان یک و عارفی و شریفوف عبدالمنان نماینده دوشنبه یکی هر دو پهلوانان با ادای احترام صفقت را شروع میکنند با یک تیاری و با یک چست و چالاکی صفقت را شروع کردند و حالا شاهدی کدام از پرتافت‌های زیبای این پهلوانان می‌گردیم این را تنها همین وقتی اساسی ثانیه ها نشان می‌دهد همین طور انا چی طوری که در بالا گفتیم در ثانیه های اول پیروزی را به دست آورد پهلوانی که پیراهن سبز باور کرده است شریف عبدالمنان خیلی هم لحظه مناسب خیلی هم پرتافتی عالی پرتافتی سر وقتی بود که انا همین پیروزی شریف عبدالمنان نماینده دوشنبه یک رو به دست آورد با یک تگی سفید یوسف نماینده خطلان دو یک تگی سفید باور کرده است و عریفی و عبدالرحیموف عبدالستار نماینده دوشنبه که هر دو پهلوانان صفقت را شروع میکنند و گویفتک سفید علی میرزارهی گویفتک سبز خیراندش مرزاده و برای نادرست گرفتن همچنین برای حرکت های نادرست آگاهی نخست را با پهلوانی یک تگی سفید داشته یوسف بابایف نماینده خطلان دو نشان میده دوباره مرکز و این طور حرکت ها و سرعت گوشتینگیری عبدالرحیم و عبدالستار دیگرتر میگردد و تنبیه دیگر را نشان میدهد برای یوسف بابایف و پهلوانان این نوکار هستند نوکک قدم های خود را در این یک پرتافتی خیلی هم دیدنی و جالب و سری وقتی بود که خیلی هم مناسب برای همین پهلوان یک تگی ثبت داشته عبدالرحیموف عبدالستار میگردد خیلی هم پرداخت زیبا بود که حتی حریفش احساس نکرد تصور نکرد این پرداخت تنها دستی رقیبش رو دید که داور مرکز
ба боло нишон медиҳад. Яна ҳамон паҳлавоне ки партофти зебои худро нишон дод, ана ҳамон таҷрибаву ана ҳамон заҳмату талошҳое ки дар толор мекашанд, ана ҳамон ин натиҷаро ба бор меорад. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол ворidi майдон мегарданд. Яктаги сафед бавар кардааст Асрорзода Дилшод, намояндаи Душанбе 2 ва арифаш Имомназаров Иброҳим, намояндаи Хатлон 2 ки ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ кардаанд. ёдовар мешавем дӯстони азиз ки гузориши мустақими худро аз ҷараёни чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ аз қасри тенниси шаҳри Душанбе манзури шумо гардонида истодаем. ва дубора амр мекунад овари марказ бо истилоҳи гирет ва паҳлавонон сабқати худро идома медиҳанд. ва як партофти дигар аз ҷониби паҳлавони пироҳани сабз дошта Имомназаров Иброҳим, намояндаи Хатлон, бо қадду қомати хело ҳам пасти худ аз ҳарифаш нигоҳ накарда як партофти зебо нишон дод ва ғолибияти софро насиби хеш кард. ба майдон даъват карда мешавад Муҳиддинов Икромиддин, намояндаи Хатлон 2 ва арифаш Каримов Муслимбек, намояндаи шаҳри Душанбе. ҳарду паҳлавонон ба гилими марказӣ ворид мегарданд. Яктаги сафед бавар кардааст Муҳиддинов Икромиддин, намояндаи Хатлон 2 ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мошумо аст. Каримов Муслимбек, намояндаи Душанбе ки ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ мекунанд. ва дар рафти ин сабқатҳое ки паҳлавонони зери вазни 60 кило пирӯз омаданд, аксар партофтҳои олӣ буданд, аксар ҳаракату партофтҳое нишон доданд ки ҳатто дар сонияҳои аввали вақти асосии ғолибият ба даст оварданд. чӣ тавре дар боло қайд кардем, аммо ин натиҷаи ҳамон заҳмату талошу кӯшишҳои пай дар пае ки дар толори варзишӣ мекунанд ва натиҷаи онро нишон медиҳад.
این گونه مسابقات ها اعلی این گونه پرتافت ها را با بار می‌آورد اعلی همون مشق های پای در پای که با پرتافتی خیلی هم عالی پیروزی نصیب کریموف مسلم بیگ نماینده دوشنبه می‌گردد. Boyartaki Safet, Turakhanov Ramazan, Boyartaki Sam, Kuganov, Kursanfur. دو جفت نوبتی که این حال وارد می‌گردند برای گلیم مرکزی یک تگی سفید ببر کرده است سعیدوف مهراجبک نماینده شهر نویایتوبی مرکز و عریفیو جلیلوف نورالی نماینده دوشنبه یکی پیراهن سبز ببر کرده است و با حریفش سعیدوف مهراجبک گوشتن میگیرند و سبقت را شروع میکنند. و یک پرتافت دیگر را خواست به انجام رساند مهراجبک سعیدوف. دیگر دستو گیریم رو خیلی مستحکم میگیرد پهلوانی که پیراهن سبز ببر کرده است جلیلوف نورالی ولی حریفش رو از گلیم مرکزی و از میدان مرکزی که معین گردیده است برای گوشتین گرفتن بیرون می‌سازد. بار دیگر هر دو پهلوانان و یک پرتافتی دیگر را پرتافتی سرشان را خواست به انجام رساند مهراجبک سعیدوف ولی با اون امکان نمیدهد حریفش Oliver Vasily Kuganov. مهراجبک سعیدوف خیلی هم احتیاطکارانه گوشتین میگیرد پهلوانانی که زیر وزن 60 کیلو گوشتین میگیرد باید سرعت گوشتینشان باید حرکت و همون پرتافت هایی که میکنند خیلی هم با سرعت بلند باشد و یک پرتافت دیگر را ما انجام رسانید سعیدوف مهراجبک و امتیازی بدن را به دست آورد. دیگر یک حالتی خیلی هم مناسب بود برای نورالی جلیلوف Boyartaki Safet, و این Sayrahmonov, Boyartaki Sam, لحظه ها را استفاده Mustafayev نمیبرند Gulfay.
Нурали Ҷалилов ва дубора сабқадро идома медиҳанд. ва имтиёзи дуюми баданро нишон медиҳад барои Меҳроҷбек Саидов, довари марказ. Ду дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. вале то ба ҳол ба ҷуз аз имтиёзе ки ду имтиёзи бадане ки довари марказ ба паҳлавони пироҳани сафед дошта Меҳроҷбек Саидов нишон додааст, дигар ҳеҷ натиҷаеро намебинем дар ин сабқат ба ҷуз аз ором ҳаракат кардани ҳарду паҳлавонон. ҳарду паҳлавонон тартиби яктак мекунанд. овоз сабқатро идома медиҳанд. бори дигар Меҳроҷбек Саидов як партоф дигарро хост ба анҷом расонад. вале ба имкон намедиҳад ҳарифаш. дигар дасти ҳарифро хеле мустаҳкам гирифт Саидов Меҳроҷбек ва аз ин ҳолат истифода мебарад ҳарифаш. Нуралӣ Ҷалилов сониҳои ба шумори вақти асосӣ боқӣ мондаанд ва Меҳроҷбек Саидов танҳо худро канор мегирад. сониҳаҳоро пушти сар мекунад ва довари марказ амр барои боздоштани ин сабқат мекунад. барои нодуруст гирифтани рамон, нодуруст доштани комиката огоҳии нахузро нишон дод барои Саидов Меҳроҷбек ва Меҳроҷбек Саидов вақтро кашона медиҳад, зеро имтиёзи ду имтиёзи баданро нишон додааст довари марказ барои ӯ. наварифаш Ҷалилов Нуралӣ намояндаи Душанбе як дигар ин сониҳаҳои ба шумор нақше намебозанд. фикр мекунам барои пирӯзӣ ба даст оварданд. дубора огоҳӣ нишон медиҳанд барои Ҷалилов. Нуралӣ дигар ин ҳаракатҳои тезе ки аз ҷониби Ҷалилов Нуралӣ мешавад, дигар ҳеҷ натиҷае ба бор намеоранд ва ҳамин тавр пирӯзӣ насиби паҳлавоне ки яктаги сафед овар кардааст Саидов Меҳроҷбек мегардад.
غالبیت نصیبی مصطفی عبدالفیض. دعوت کرده می شود خیرزاده ابوالحسنی میرزا عمر. تیاری بیند میرزا احکام. دو جفت دیگری که این حال برای تتمی وارد میگردند برای گوشتین گرفتن. یک تگی سفید یعنی که پیراهنی سفید با بر کرده است. رحمانوف سعید خان نماینده خطلوندو که پیراهنی سبز با بر کرده است و عریفش علموف پیرو نماینده شهرنمایی اتوبی مرکز که پیراهنی سفید با بر کرده است که هر دو پهلوانان سبقت رو شروع کردند. ثانیه های اول حرکت های خوب نشان میدهند و گویرکت سفید خیرزاده ابوالحسنی، گویرکت سبز میرزا عمر. بار دیگر یک حالت مناسب برای پرتاف کردند. برای پهلوان یک تگی سبز داشته رحمانوف سعید خان حالت مناسب رو استفاده نمیبرند، پرتاف نمیکنند. بار دیگر میخواهد پرتاف کند پیرو علموف و خود را بر زمین کشاله میدهد سعید خان رحمانوف. بار دیگر در حرکت است پیرو علموف. اجرای اصول نمیکنند، حرکت برای پرتاف کردن نمیکنند. یک زیل گوشتین میگیرند هر دو پهلوانان. بگرفتنی دست و گیرمون حریف پهلوانان میخواهند پرتافت و انجام رسانند یا اینکه غالبیت به دست بیارند. با این روش با این طور گوشتین گرفتن فکر میکنند پیروزی به دست آوردن یا اینکه غالبیت به دست آوردن خیلی هم مشکل است. و یک پرتافت دیگر را خواست به انجام رساند سعید خان رحمانوف و همین طور برای کام فعالیش تنبیه نشان میده داوری مرکز و پهلوانی سبزپوش سعید خان رحمانوف. یک زن دستی هم دیگر رو گرفتند. آشتاری در بالا گفتیم بگرفتن دست و گریبان میخوان پرتافت به انجام رسانند. دیگر دست و گریبان گرفتن
هر دو پهلوان غالبیت نسبی میرزای عمر یک زیل حرکت میکنن هر دو پهلوان نتیجه به بار نمیاد و روی غالبیت به دست آوردند روش و سرعتی کشتنشون رو باید دیگرتر سازند. آوادواری مرکز دوباره اجازت برای گوشتی گرفتن به هر دو میدید و یک پرتافتی سری کتف را دوباره خواست به انجام رساند. پیرونداموف ولی هیچ نتیجه را مشاهده نمیکنیم ما در پرتافتی هر دو این پهلوانان، در سبقت هر دو این پهلوانان و گشته و برگشته هر دو پهلوانان بر زمین می نشینند و حرکت و پرتافت های بی نتیجه را برای ما نشان می دهند. و خسته هم به نظر می رسند و تنبیه دویم نشان می دهد داوری مرکز برای سعید خان رحمانوف پهلوانی نماینده خطلان دو ثانیه‌های با شمار وقتی اساسی هم پشت سر می شوند و تنها کشمکشی های زیاد را ما می بینیم ولی امتیازی برای پیروزی یا اینکه برای غالب را معین ساختن نشان نمیدهند و همینطور وقتی اساسی به پایان میرسد و پیروزی نصیب پهلوانی یکتگی سفید داشت. علاموف پیرو نماینده شهر نویتابی مرکز میگردد. سیاوش صالحوف و عریفش سلمان نظیفوف نماینده دوشنبه دو برای گلیم دعوت میگردند با این نوارهای تکراریه که دو پهلوان برای ما سبقت کردن و نشان دادن. همین پهلوانی که روی اکرانهای ما و شما است صالحوف، سیاوش عارفی و نظیفوف سلمان نماینده دوشنبه دو که با لباس های سبز به میدان می براید. و هر دو با دستی شروع میکنه داوری مرکز صالحوف سیاوش و با یک تگی سبز نظیفوف سلمان هر دو پهلوانان در حال سبقت را شروع میکنند. که هر دو پهلوانان در حال سبقت را شروع کردند. سیاوش صالحوف و عریفش سلمان نظیفوف پهلوانانی که زیر وزن 60 کیلو خوب آزمایی را ادامه میدهند. یک پرتافتی دیگر را خواست به انجام رساند سلمان نظیفوف و دوباره پهلوانان سبقت را ادامه میدهند.
Салмон Назифов каме аз ҳарифаш худро канор мегирад. дури ҷустан худро канор гирифтан аз ҳариф ин худ маънои танбеҳро дорад. довари марказро маҷбур месозад то ин ки танбеҳ бидиҳад ва як ҳолати хеле ҳам муносиб барои партов карданд. дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифт паҳлавони сабзпӯш Салмон Назифов. ва огоҳӣ нахустро нишон медиҳад довари марказ барои Солиҳов Сиёвуш. ва каме суръати гӯштинашро дигартар месозад Салмон Назифов. ва ҳаракату ана ҳамон усулҳое ки иҷро мекунад Назифов Салмон ва як ҳолати хеле ҳам хатарнок барои Салмон Назифов буд ки ин ҳолат дарҳол бартараф мегардад. довари марказ нахуст танбеҳро нишон дод барои Сиёвуш Солиҳов. ин танбеҳ ана ҳамон равишу суръати гӯштинашро каме тезтар кард. Салмон Назифов хеле оромона дасту гиребони ҳарифро мегирад. бори дигар як ҳолати муносиби дигар барои партов кардан барои Салмон Назифов. камари ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад дасти ҳарифро вале ҳарифаш худро канор мегирад дифоъ мекунад ва ин дифоъ канор гирифтан довари марказро ана ҳамин тавр маҷбур месозад танбеҳи дуюмро низ нишон бидиҳад. камфаъол мегардад Сиёвуш Солиҳов ва ҳарифаш Салмон Назифов каме ҳушёртар мегардад. аз сонияҳои аввал Сиёвуш Солиҳов худро хеле фаъол нишон дод вале ин варзиш аст инро мо ҳеҷ гуна пешгӯӣ карда наметавонем. ҳатто як сония ҳам хеле ҳам нақши бузург мебозад. як ҳолати дигар ҳолати муносиб буд барои партов кардан барои Салмон Назифов вале довари марказ сабқатро боз медорад. каме ҳалномаи доваронро интизор мешавем. албатта чанд сония ва ҳамин тавр ғолибият насиби паҳлавони яктаги сафед дошта. маъзарат паҳлавоне ки яктаги Салмон Назифов мегардад. ду паҳлавони дигаре ки даъват мегарданд барои гилеми маркази Исломов Муҳаммад намояндаи Хатнонду ки яктаги сафед бавар кардааст ва Арифи Идибеки Амиршоҳ намояндаи Душанбе-2 ки Идибеки Амиршоҳ намояндаи Душанбе-2 бо либосҳои сабз бо адои эҳтиром сабқатро ҳарду паҳлавонон шурӯъ мекунанд. чеҳраҳои ҷадид чеҳраҳои наве ки қадамҳои аввали худро дар ин риштаҳои гӯштенгирӣ мемонанд ва ҳамин тавр имтиёзи бадан нишон медиҳад барои паҳлавони сабзпӯш довари марказ. бори дигар дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад Идибеки Амиршоҳ.
ва Муҳаммад Исломов бошад. Худро дифоъ мекунад. Як ҳолати хело ҳам муносиб барои партоф кардан барои Амиршоҳ Иддибек, намояндаи Душанбе 2. бори дигар ҳарду паҳлавонон як зайл дасту гиребони ҳамдигарро гирифтанд. Фурсат барои партоф кардан, як усули дигарро хост ба анҷом расонад. Аз пеши пои ҳариф зарба зад Иддибеки Амиршоҳ ва худро бар замин мепартояд. Муҳаммад Исломов аз партофтҳои рақиб дур месозад. Гаштаю баргашта бар замин менишинад. Иддибеки Амиршоҳ паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст ва ҳамин тавр имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. Иддибеки Амиршоҳ бо як суръати баланд, бо як равишу усули партофте ки нишон дод, Иддибеки Амиршоҳ ва як қадам зад бар сӯи ғолибият, ба сӯи пирӯзӣ. бори дигар ҳарду паҳлавонон эдомаи сабқат мекунанд. хело ҳам эҳтиёткорона уштин мегиранд ва аз майдони марказӣ берун месозад. Муҳаммад Исломовро ҳарифаш Иддибеки Амиршоҳ ва огоҳиро нишон медиҳад довари марказ барои Муҳаммад Исломов. дигар буд ки имтиёзи баданро ба даст овард барои Иддибеки Амиршоҳ. хело ҳам партофтҳои зебо мекунад, хело ҳам ҳаракату усулҳои саривақтӣ мекунад. Иддибеки Амиршоҳ ва хело ҳам хаста ҳам ба назар мерасад ҳарифаш. зери партофтҳои Иддибек ҳарифаш дигар ҳеҷ ба ҷуз дифоъ кардану ба ҷуз дурӣ ҷустан дигар ҳеҷ усулу ҳеҷ партофтеро ба анҷом расонида наметавонад. бори дигар як партофти дигар ба охир ба анҷом мерасонад ки биллохира имтиёзи зарурии ҳалолро ба даст меорад ва пирӯзиро насиби Иддибеки Амиршоҳ намояндаи Душанбе 2 ғолибият мегардад. гилем ивази доварони марказӣ мегардад ва ду ҷуфти навбатӣ ба майдон ворид мегарданд. Як
яктаги сафед ба бар кардааст Нуралишеров. аввал либосҳои сабз ба бар кардааст Хурсан Табаров. ки ҳар ду паҳлавонон сабқадро шурӯъ мекунанд ва барои ба даст овардан барои пирӯзиро насиб гаштан бояд ана ҳамин гуна як ҳолати хело ҳам муносиб барои партоф кардан барои паҳлавони яктаги сабз дошта Хурсан Табаров, вале ин ҳолат бартараф мегардад. Хурсан Табаров бо як тайёрию бо як ана ҳамон матонату бо як таҷрибаи хело ҳам хуб ба ин мусобиқот омадааст ва ҳолате ки аз ҷониби довари Мадакас паҳлӯ ба гузорӣ карда буд ин ҳолат барканор мегардад ва имтиёзи баданро нишон медиҳад барои паҳлавоне ки хело ҳам бо суръати баланд гӯштин мегирад худро чусту чолок нишон медиҳад. бори дигар як ҳолати хело ҳам хатарнок барои Нуралишеров ва барои ӯ имкон намедиҳад ҳарифаш Шериф Нуралӣ то ин ки партофт кунад. дубора сабқадро идома медиҳанд ҳар ду паҳлавонон. бо гирифтани имтиёзи бадан пешсаф аст Хурсан Табаров. ки бори дигар хост як партофти дигарро ба анҷом расонад. бо баровардани як оҳи сард сабқадро шурӯъ мекунад Табаров. Хурсан Табаров намоядаи Душанбеду ки дубора ҳарду ба маркази майдон бармегарданд ва сабқадро идома медиҳанд. каме хаста ба назар мерасад Нуралишеров ва ҳарифаш оромона гӯштин мегирад бо як боварию бо як тайёрии хуб гӯштин мегирад. рӯз ба рӯз моҳ ба моҳ сол ба сол ана ҳамин чеҳраҳои ин нав пайдо мешаванд ки метавонанд дар ин мусобиқотҳо ва дар мусобиқотҳои ҷумҳуриявиву мусобиқотҳои берун аз ҷумҳурӣ мусобиқотҳои байналмилалию гран-приву гран-сламҳое ки дар дигар давлатҳо доир мегарданд метавонанд чеҳраҳои нав иштирок кунанд ва парчами кишвари азизамонро баланд бардоранд ва шаъну шарафи миллати тоҷикро дар арсаи байналмилалӣ баланд бардоранд. ва бори дигар як ҳолати муносиб барои партоф кардан барои Хурсан Табаров буд ки ҳарифаш худро канор мегирад ва бо вуҷуди канор гирифтанаш Хурсан Табаров тавонист имтиёзи баданро ба даст биёрад. каме фаъолтар мегардад ҳарифаш Нуралишеров. аксар паҳлавононе ки ғолибиятро ба даст меёранд бештар ва усули аз пеши пои ҳариф зарба задан ғолибиятро ба даст меёранд.
ва нахуст огоҳиро нишон медиҳад барои паҳлавони сабзпӯш Хурсанд Табаров, довари марказ. Ва барои нодуруст гирифтани ки ғайри қоида гирифтани кумиката танбеҳ нишон медиҳад барои паҳлавони либосои сафедпӯш Нурали Шеров, ки бори дигар як ҳолати муносиб барои партов карданд. Дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад ва имтиёзи паҳлуро ба даст меорад Хурсанд Табаров. ва оҳиста оҳиста қадам мемонад ба сӯи пирӯзӣ, ба сӯи ғолибияту шикаст додани ҳарифаш. сониҳои ба шумори вақти асосӣ ҳам боқӣ мондаанд. ва ҳамин тавр ҷитавре қайд кардем. аз сониҳаҳои аввал маълум буд ҳаракату партофтҳои Табаров Хурсанд ва ғолибиятро ба даст овард. вақте ки айни ҳол барои татам мебароянд Раҷабзода Боқӣ, намояндаи дастаи сухт ки яктаги сафед ба бар кардааст ва Арифию Аламов Сомон, паҳлавоне ки яктаги сабз ба бар кардааст, ки дар ҳол ҳарду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд. Раҷабзода Боқӣ, паҳлавоне ки бо либосҳои сафед гӯштин мегирад ва намояндагӣ мекунад дастаи суғдро. ва ҳамин тавр хело ҳам фурсати муносиб пайдо кард Сомон, Аламов Сомон, намояндаи шаҳри Душанбе ва пирӯзиро ба даст овард. ана ҳамон ҳолате ки Сомон Аламов партов кард ва пирӯзиро ба даст овард. ду ҷуфти дигаре ки айни ҳол барои татами баромаданд, яктаги сафед ба бар кардааст Ализода Шералӣ, Арифаш Азарабеков Шаҳриёр, намояндаи Душанбе ду сабқадро шурӯъ карданд. Ализода Шералӣ, паҳлавоне ки яктаги сафед ба бар кардааст, Арифаш Азарабеков Шаҳриёр, намояндаи шаҳри Душанбе як, ки ҳарду паҳлавонон як зайл дасту гиребон мегиранд. ва Ализода Шералӣ имкон барои партов кардан ба Арифаш намедиҳад ва бо як боварию, бо як матонату чолокиву ҳушёрӣ гӯштин мегирад Ализода Шералӣ. ва бори дигар як ҳолати муносиб барои партов кардан, дасту камари ҳарифро мустаҳкам мегирад
ва ҳаминтав партофт мекунад аз Зарабеков Шаҳриёр ва ин партофт бо вуҷуди оне ки дар замин ҳарифро тела медиҳанд, партофти сари вақтӣ намешавад ва ин ҳолат боғгузорӣ карда намешавад. Бори дигар Ализода Шералӣ ва Шаҳриёр Азарабеков ҳарифи ӯ. ҳолати муносиб барои партоф кардан барои Шералӣ ва Ализода Шералӣ дасти ҳарифро намегирад. дасту гиребони ҳарифро нагирифтанд. ҳеҷ партофту усул ба анҷом намерасад. бори дигар гиребон ҳарифро мегирад. Зарабеков Шаҳриёр намоядаи душанбе як ва Шералӣ Ализода бошад. бо сурати як зайл гӯштин мегирад. хеле оромона гӯштин мегирад. ва каме хастаам ба назар мерасад Ализода Шералӣ. ва як ҳолати дигар барои партоф кардан барои Азарабеков Шаҳриёр. Зарабеков нахуст огоҳиро нишон медиҳад довари марказ барои Ализода Шералӣ ва ҳарифаш бошад. нисбат ба Ализода Шералӣ каме худро чолоктар нишон медиҳад. бори дигар ҳарду паҳлавонон дасту гиребон мегиранд. ва як усули пуштупойро хост дубора ба анҷом расонад аз Зарабеков. як ҳолати муносиб барои партоф кардан барои Ализода Шералӣ ва ҳамин тавр имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. бале дар инҷо довари марказ имтиёзи баданро нишон медиҳад. вале фикр мекунам ин партофт ба имтиёзи паҳлӯ имтиёз дошт ва имтиёзи баданро нишон дод довари марказ барои Ализода Шералӣ. ва як қадам пештар мегардад Ализода Шералӣ. ва бори дигар ҳамон лаҳзаеро интизор аст ки муносиб бошад барои партоф кардан Ализода Шералӣ. ва дубора довари марказ иҷозат медиҳад барои сабқатро до ин ки ҳарду паҳлавонон идома медиҳанд. дасту гиребон мегиранд ҳарду паҳлавонон. ва Ализода Шералӣ дасту гиребон хеле мустаҳкам гирифт, вале як ҳолати хатарнокам буд барои Шералӣ Ализода. вале ҳарифаш гӯштин мегирад. дақиқаи охири вақти асосӣ ба поён мерасад. ва як ҳолати дигар барои партоф кардан дасту камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифт. ва имтиёзи паҳлӯ нишон медиҳанд барои Ализода Шералӣ довари марказ. ва хело ҳам аз лаҳзаву аз сонияҳои аввал Ализода Шералӣ нишон доданд. ва бо партофту бо анамон ҳаракатҳои ҷолибе ки кард пирӯзӣ ба даст овард Ализода Шералӣ.
инҷо довари эвази доварони марказ мешавад ва ду паҳлавони дигаре ки омодагӣ мегиранд барои гӯштин гирифтанд. яке намояндагӣ мекунад, яктаги сафед дорад Қодирзода Исо, яктаги сафед ба бар кардааст ва Арифу Шараф Умар намояндаи Душанбе яки ҳарду паҳлавонон сабқадро шурӯъ карданд. Қодирзода Исо паҳлавоне ки дар ҳол сабқадро шурӯъ кард ва ҳамин тавр имтиёзи паҳлӯро нишон медиҳад довари марказ, вале доварони кунҷӣ нишон медиҳад ама фикр мекунам ин партофте ки Қодирзода Исо нишон дод ин ба имтиёзи ҳалол шабоҳат дошт, вале доварони марказ ин ҳолатро паҳлӯ богузорӣ карданд, вале ҳалномаро танҳо доварони марказ мебаронд. дубора сабқадро идома медиҳанд ҳарду паҳлавонон ва як партофти дигар ҳамин тавр паҳлӯ имтиёзи ҳалолро ба даст меорад Қодирзода Исо, паҳлавоне ки хело ҳам хуб дурахшид, хело ҳам партофтҳои зебо кард. бо як тайёрии ҷиддӣ партофт кард, ғолибиятро ба даст овард. ду ҷуфти навбат яке айни ҳол барои татами ворид мегарданд. яктаги сафед ба бар кардааст Намозов Бухазис намояндаи Душанбе 1 ва Арифу Азизуллоев Амир намояндаи дастаи Душанбе 2 ки либосҳои сабз ба бар кардааст ки ҳарду паҳлавонон дар ҳол сабқадро шурӯъ карданд. Азизуллоев Амир паҳлавоне ки намояндагӣ мекунад Душанбе 2ро дар марҳилаи аввал ҳарифаш Акбарали Кенҷаевро шикаст дод ва дар ин марҳила бо ҳарифаш Намозов Бухазис намояндаи Душанбе 1 сабқадро шурӯъ карданд. хело ҳам партофҳои ҷолиб бо усулҳои саривақтӣ ҳарифонашро мағлуб менамояд Азизуллоев Амир. ва ҳоло шоҳиди он мегардем ки дар рӯбарӯи ҳарифаш Бухазис Намозов кадом ҳаракату кадом усулҳоро нишон медиҳад. дасти ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад Амир Азизуллоев ва як партофти сари китфро хост ба анҷом расонад ва огоҳии нахустро довари марказ нишон медиҳад барои Намозов Бухазис. аз пушти пои ҳариф зарба мезанад
намозов бухазиз, вале ҳарифаш азизуллоев амир ҷидоре қайд кардем дар марҳилаи аввал. кенҷаевро шикаст дод. бо хеле ҳам як партофти олӣ, як партофти дигарро хост ба анҷом расонад. амир азизуллоев ва имтиёзи баданро ба даст овард. бори дигар дасти ҳарифашро хеле мустаҳкам мегирад амир азизуллоев. ҳарифаш абухазиз намозов худро аз ҳариф канор мегирад ва довари марказ танбеҳ нишон медиҳад барои намозов бухазиз. ҳар ду паҳлавонон дар ҳаракат ҳастанд. азизуллоев амир бори дигар мехоҳад партоф кунад. фурсат, имконият. бори дигар огоҳӣ нишон медиҳад довари марказ барои азизуллоев амир намояндаи душанбе 2 дақиқаи дигар боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат. каме хаста ба назар мерасад намозов бухазиз. ҳарифаш аз ин ҳолат истифода бурда хело мустаҳкам мегирад дасту гиребони ҳарифро ва мехоҳад аз пеши пои ҳариф зарба занад, вале ба ӯ имкон намедиҳад. намозов бухазиз ва тартиби яктак мекунад. ва дубора сабқатро идома медиҳад. азизуллоев бори дигар дар ҳаракат аст. мехоҳад намозов бухазизро аз майдони марказӣ берун созад. бо гирифтани 2 танбеҳ намозов бухазиз ва бори дигар фурсат барои партоф карданд. як ҳолати хеле ҳам муносиб буд барои партоф карданд барои азизуллоев амир. дар ҳол худро канор мегирад. бухазиз намозов сонияҳои ба шумори вақти асосӣ боқӣ мондааст. хело хоста ба назар мерасад намозов бухазиз. ва огоҳӣ нишон медиҳанд барои паҳлавони яктаги сафед дошта ва ғолибият насиби паҳлавони яктаги сабз дошта азизуллоев амир намояндаи душанбе 2 мегардад.
ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол даъват мегарданд барои гилеми марказӣ Саидшоев Саидакбар намояндаи шаҳри ноҳияҳои тобеъ марказ ва ҳарифаш Саидзода Муҳаммад намояндаи Душанбе ки даъват мегарданд ба гилеми марказӣ. Саидшоев Саидакбар паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст. ваъдовари марказ ишора ба тарафи о мекунад ва яктаги сафед ҳарифаш Саидзода Муҳаммад бо яктаги сабз ки ҳар ду паҳлавонон дар ҳол сабқадро шурӯъ мекунанд. ҳар ду ба ҳуҷум мегузаранд. як зайл дасти ҳамдигарро мегиранд ва як партофти сари китфро хост ба анҷом расонад. Саидзода Муҳаммад ва огоҳӣ нахустро ба паҳлавони яктаги сафед дошта Саидшоев Саидакбар нишон медиҳад овари марказ. бори дигар сари китф менишинад ва ҳамин тавр имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. Саидзода Муҳаммад хело ҳам партофтҳои олӣ, партофтҳои саривақтӣ ки имтиёз боғгузорӣ карда мешаванд. бори дигар як партофти дигарро хост ба анҷом расонад. Саидзода Муҳаммад фурсат барои партофт кардан барои Муҳаммад Саидзода. бори дигар як партофти дигарро хост ба анҷом расонад, вале ҳарифаш аз ин ҳолат худро канор мегирад ва огоҳӣ нишон медиҳад овари марказ барои Саидшоев Саидакбар ва як бори дигар мехоҳад партоф ба анҷом расонад, вале ҳарифаш Саидшоев Саидакбар худро гаштаю баргашта бар замин мепартояд. дар ҳоли чунин гӯштин гирифтан довари марказро маҷбур месозад Саидшоев Саидакбар то ин ки дубора танбеҳ нишон бидиҳад. бори дигар ҳар ду паҳлавонон дар ҳаракат ҳастанд ва фурсат барои партоф кардан барои Саидзода Муҳаммад. ва ҳамин тавр бори дигар танбеҳ нишон медиҳад довари марказ барои Саидшоев Саидакбар ва ҳар ду паҳлавонон тартиби яктак мекунанд. ва дубора сабқадро идома медиҳанд ҳар ду паҳлавонон. Саидзода Муҳаммад
گریبانی حریف را خیلی مستحکم گرفت. و یک حالت دیگر برای پرتاب کردند. دست و کمر حریف را میگیرد. ولی با او امکان نمیدهد. حریفش امکان نمیدهد. بار دیگر یک حالتی مناسب دیگر بود برای پرتاب کردن برای سعید شایف، سعید اکبر. هر دو یک زیل دست و گریبان میگیرند. والیبال تصمیم جلیل محمد خلیل. هر دو پهلوانان خیلی خسته به نظر میرسند. دیگر حتی گوشتین گرفتن هم نمیخواهند، زیرا پرتافت و اصول هایی که هر دو پهلوانان نشان میدهند برای ما هیچ شباهت مانندی برای به دست آوردن امتیاز هیچ مانندی ندارند. در اینجا کمی حلنامه داوران را منتظر میشویم. و همینطور پهلوانی که یک تگی سفید داشت سعید شیف، سعید اکبر از میدان خارج کرده می شود. و سعید زاده محمد پهلوانی که یک تگی سبز دارد غالبیت حساب را نصیب خویش میکند. دو جفت نوبتی که این حال برای تتم میبرند شریپوف عبدالمنان نماینده دوشنبه یک و حریفش طالب زاده قربان علی نماینده دوشنبه. تگی سفید بابر کرده است شریپوف عبدالمنان نماینده دوشنبه یک و همین پهلوانی که روی اکران های ما شما است طالب زاده قربان علی نماینده دوشنبه که لباس های سبز بابر کرده است که هر دو پهلوانان سبقت را شروع میکنند و شریپوف عبدالمنان در مرحله اول مدین زاده عبدالرحمن نماینده دوشنبه را شکست داد و در مرحله دوم با پهلوانی نماینده دوشنبه طالب زاده قربان علی گوشتین میگیرد که یک پرتافتی خیلی هم جالب بود دیدنی و سری وقتی بود که این امتیاز حلال را به دست آورد و همینطور
паҳлавони яктаги сафед дошта Шарипов Абдулманон пирӯзиро ба даст овард. ду ҷуфти навбате ки айни хол барои татами даъват мегарданд. Абдурраҳимов Абдусаттор намояндаи дастаи Душанбе ва арифаш Имом Назаров Иброҳим намояндаи Хатлон. Абдурраҳимов Абдусаттор паҳлавоне ки бо либосҳои сафед ба майдон мебарояд ва Арифию Имом Назаров Иброҳим намояндаи Хатлон ки либосҳои сабз ба бар кардааст. ҳарду паҳлавонон дарҳол сабқадор шурӯъ карданд. дасту гиребони Арифро хеле мустаҳкам мегирад. Абдурраҳимов Абдусаттор паҳлавоне ки яктаги сафед дорад. дар марҳилаи аввал Муҳсидинов Анушервон намояндаи Душанбе як ду шикаст дод. ва ҳарифаш ки бо либосҳои сабз гӯштин мегирад Имом Назаров Иброҳим як партофти дигарро хост ба анҷом расонад. Абдурраҳимов хело ҳам эҳтиёткорона гӯштин мегиранд ҳарду паҳлавонон. як зайл дасти ҳамдигарро гирифтанд. Иброҳим Имом Назаров паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст дар ҳуҷум аст. бори дигар Абдурраҳимов Абдусаттор қавӣ нишон медиҳад худро ва як партофти сари китфро хост ба анҷом расонад. ва барои партоф кардан имкон намедиҳад. Иброҳим Имом Назаров ду дақиқаи вақти асосӣ пушти сар мешавад ва ба ҷуз аз партофту усулҳои бардуруғ дигар ҳеҷ чизро мо дар ин сабқат намебинем. огоҳӣ нахустро нишон медиҳад барои Иброҳим Имом Назаров довари марказ. сабқат идома меёбад. бори дигар як ҳолати муносиб барои партоф кардан барои Иброҳим. Имом Назаров аз майдони марказӣ берун месозад Абдурраҳим Сатторовро. огоҳӣ нишон медиҳад паҳлавони либосҳои сафед дошта. ин огоҳиҳои пай дар пай паҳлавононро маҷбур месозад
суръати гӯштинашонро каме тағйир бидиҳанд. бори дигар иброҳим эмомназаров каме фолтар мегардад. ва як партофти сари шонаро хост дубора ба анҷом расонад иброҳим эмомназаров, намояндаи хатлон. ва ӯро имкон намедиҳад. абдураҳимов, абдусаттор хело ҳам хаста ба назар мерасад. қувваҳои ҳарду паҳлавонон баробар ҳастанд. бори дигар як аз дохили пои ҳариф хост зарба занад иброҳим эмомназаров. ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст. иброҳим эмомназаров ки дар марҳилаи аввал назиров ҳикматулло намояндаи душанберо шикаст дод ва ҳоло бо паҳлавони либосҳои сафед дошта абдураҳимов абдусаттор гӯштин мегирад. дигар фурсати муносиб барои партов кардан. фурсат ҳаст, аммо партов нест, ҳаракат нест. танҳо ҳамон усулу ҳаракатҳои бардуруғро бисёртар истифода мебаранд паҳлавонон. хело ҳам эҳтиёткорона гӯштин мегиранд. бори дигар абдураҳимов абдусаттор як партофти дигарро хост ба анҷом расонад. ҳамин тавр сонияҳои ба шумори вақти асосӣ пушти сар мешаванд 3, 2, 1 ва ҳамин тавр вақти асосӣ пушти сар мешавад. ва ҳамин тавр дар ҳоли қувваҳо баробар буданд. 3 дақиқаи дигар гӯштин мегиранд. ҳарду паҳлавонон барои яке аз ин паҳлавонон ғолиб омадан ҳамин тавр хело ҳам хуб партов кард. ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст. иброҳим эмомназаров билохира корашро кард. ҳамин партофро бояд дар сонияҳои аввал нишон медод. муддати 5 дақиқа гӯштин гирифт ва дар 3 дақиқаи вақти иловагие ки нишон доданд, муайян карданд доварони марказ, партофти иброҳим эмомназаров паҳлӯ буд ва барои ӯ танбеҳ нишон медиҳанд ва ғолибиятро нишон медиҳанд ба паҳлавони яктаги сафед дошта абдураҳимов абдусаттор.
ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои намояндаи шаҳри Душанбе яктаги сафед ба бар кардааст. ҳариф ё ки яктаги ё ин ки либосҳои сабз ба бар кардааст. Саидов Меҳроҷбек намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеъ марказ ки ҳарду паҳлавонон дарҳол сабқадро шурӯъ карданд. Каримов Муслимбек паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст. дар марҳилаи аввал Назаров Абдурраҳим намояндаи шаҳри Душанберо шикаст дод. ва дар ин марҳила бо паҳлавони шаҳру ноҳияҳои тобеъ марказ Саидов Меҳроҷбек куштин мегирад ва гаштаи баргашта бар замин менишинад. Саидов Меҳроҷбек ва Каримов Муслимбек бошад. зери ана ҳамон партофтое ки ҳарифаш кард, он партофтҳоро ҷуброн мекунад ва имтиёзи паҳлӯро ба даст меорад. ва дубора довари марказ иҷозат медиҳад барои сабқадро идома доданд. ва Каримов Муслимбек бо як чусту чолокӣ, зиракиву ҳушёрӣ ки қаду басти андак пасттар аз ҳарифаш дорад, куштин мегирад ва бори дигар як партофти дигаре ки аз ҷониби Муслимбек буд, ҳамин тавр паҳлӯ имтиёзи ҳалолро ба даст меорад ва ғолибияти софро насиби Муслимбек Каримов мегардад. Табрику аҳсанаш мегӯем дӯстони азиз. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои гилеми марказӣ даъват мегарданд. Пайрав Аламов намояндаи шаҳру ноҳияҳои тобеъ марказ ва арифаш Назифов Салмон намояндаи Душанбе ду ки паҳлавонон даъват мегарданд ба гилеми марказӣ. ва дар инҷо ивази доварон мешавад ва баъд аз чанд лаҳза ду ҷуфти навбатӣ Пайрав Аламов ва арифаш Салмон Назифов намояндаи Душанбе ду ба майдон мебароянд. ҳамин тавр паҳлавонон ба майдон мебароянд. Яктаги сафед ба бар кардааст. Пайрав Аламов ва арифу Салмон Назифов паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст, намояндагӣ мекунад дастаи Душанбе дуро. Аламов Пайрав паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст. дар марҳилаи аввал Boyaqdagi safed Mirzoyev Umar, boyaqdagi sabz Dustov Sudxon. ва паҳлавонон дубора ва ҳам меоянд ва огоҳӣ нахустро нишон медиҳад барои Пайрав Аламов довари марказ ва Салмон Назифов як ҳолати муносиб, хело ҳам ҳолати хуб барои партоф кардан буд, вале Пайрав Аламов аз ин ҳолат худро канор мегирад. Аламов хеле мустаҳкам гирифтааст дасти ҳарифро. бори дигар дасту гиребони ҳарифро, дасту камарро хеле мустаҳкам гирифт
Salmon Nazifov ва тамбеи дуюм нишон медиҳад овари марказ барои Алламов пайрав ва ин тамбеҳои пай дар пай суръати куштини ҳарду паҳлавононро тезтар мегардонад. Баъдан нишон медиҳад барои паҳлавони сабзпӯш Назифов ва бори дигар хеле мустаҳкам мегирад дасту гиребони ҳарифро ва довари марказ сабқадро боз медорад. бори дигар Алламов ва ҳарифаш Салмон Назифов як ҳолати муносиб барои партов кардан ва ҳамин тавр имтиёзи баданро нишон медиҳад барои Салмон Назифов довари марказ ва бадан бекор карда мешавад ва имтиёзи паҳлӯ нишон медиҳад довари марказ. Ин партофт хеле ҳам шабоҳат дошт ба паҳлӯ, имтиёзи паҳлӯ ва довари марказ ин ҳолатро пайхас кард ва имтиёзи паҳлӯро нишон дод барои паҳлавони сабзпӯш Салмон Назифов. бори дигар лаҳзаи муносиб, фурсати муносиб ва ҳарифаш пайрав Алламов танҳо худро дифоъ мекунад, аз ҳариф дурӣ меҷӯяд. дигар кӯшиш барои пирӯзӣ ба даст овардан, барои ғолибият ба даст овардан намекунад. Алламов ва ҳарифаш гаштаю баргашта дар ҳаракат аст, қадам бар сӯи пирӯзиву қадам бар сӯи ғолибият мемонад. ва бори дигар бо имтиёзи як паҳлӯ пешсаф мебошад Салмон Назифов. 2 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми ин сабқат ва паҳлавонон бо як суръати баланд пуштин мегиранд. Як фурсати муносиб барои партов кардан барои пайрав Алламов ва ин лаҳзаву ин фурсатҳоро истифода намебарад. хело ҳам хаста ба назар мерасад пайрав Алламов. бори дигар гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам мегирад Салмон Назифов ва довари марказ сабқадро боз медорад. добора паҳлавонон сабқадро идома медиҳанд. бори дигар як ҳолати муносиб каме фаъолтар мегардад пайрав Алламов ва як партофти сари китфро дубора хост ба анҷом расонад Салмон Назифов. ва инро танҳо ҳамин 40 сонияи дигаре ки боқӣ мондааст муайян месозад кадоме аз ин паҳлавонон ғолиб мебарояд дар ин сабқат.
کمی منتظر میشویم حلنامه داوران رو. همون 30 ثانیه‌ای باقی مونده پیرو علموف را وادار میسازد، پیخست میکند که رو به باخت دارد. در حال گوشتی نگرفتنش میتواند پیروزی را از دست بدهد، غالبیت را از دست بدهد و از صورت گوشتینش را دیگرتر میسازد. ولی دیگر این حرکت و این اصول هایی که از طرفی پیرو علموف اجرا میکنند دیگر نتیجه نمیدهند، زیرا وقت 3 ثانیه دیگر باقی مانده است. این 3 ثانیه نقش نمیبازد. همینطور وقتی اساسی پشتی سر می شود و پیروزی نصیب پهلوانی یکتگی سبز داشته سلمان نظیفوف میگردد، نماینده دوشنبه 2. خیلی هم پرتوفتای زیبا کرد، پرتوفتای جالب و سر وقتی نشان داد و امتیاز یک پهلو حریفش رو شکست داد و یک قدم پیشتر میگردد سلمان نظیفوف. دو جفتی نوبتی که برای تتمی دعوت میگردند ایدیبک امیرشاه پهلوانی که نمایندگی میکند نماینده دوشنبه 2 و حریفش خورسند تبارف پهلوانی که نمایندگی میکند دوشنبه 2 را که هر دو پهلوانان آماده هستند. با یک تگ سفید ایدیبک امیرشاه، با یک تگ سبز تبارف خورسند. تبارف خورسند پهلوانی که قید کردیم در بالا خیلی هم چست و چالاک است، خیلی هم سرعت گوشتینگیریش، همون شکل و اسلوب گوشتینگیریش خیلی فرق کننده است نسبت به دیگر همون پهلوانانی که رقیبانی که با او سبقت میکنند. با سرعتی خیلی خوب گوشتین میگیرد و حالا میبینیم و شاهدی آن میگردیم که کدامی از این پهلوانان پیروزی به دست میارد و پرتافتی سر وقتی نشان میدهد. خورسند تبارف و ایدیبک امیرشاه یک پرتافتی خیلی هم خوب بود که بدن را نشان داد با پهلوانی که یک تگ سفید دارد ایدیبک امیرشاه و کمی خسته به نظر می رسد خورسند تبارف. حریفش نیز خیلی هم با یک سرعتی بلند گوشتین می گیرد. بار دیگر هر دو پهلوانان سبقت را ادامه میدهند. خود را بر زمین میپرداید خورسند تبارف و حریفش ایدیبک امیرشاه با امتیاز یک بدن نسبت به حریفش پیشرفت می‌ایستد. و داوری مرکز دوباره اجازت میدهد به هر دو پهلوان تا اینکه سبقت را ادامه بدهند. خورسند تبارف نماینده شهر دوشنبه
дар даври аввал Шокирзода Саъдон намояндаи Душанбе якро шикаст дод ва ҳарифаш Идибеки Амиршо дар даври аввал Табаров Комил намояндаи Душанбе якро шикаст дод ва дар ин марҳила як партофти хело ҳам диданӣ ба анҷом расонид Идибеки Амиршо, вале худро канор гирифт Хурсанд Табаров. қуввааш басандагӣ намекунад Хурсанд Табаровро то ин ки партоф кунад ва Идибеки Амиршо бошад. қуввааш каме фарқкунанда аст нисбат ба ҳарифаш. бо қадо қомату андак ҷусаи бузургтар фарқкунанда аст Идибеки Амиршо. дигар фурсат намедиҳад барои Хурсанд Табаров ки партоф ба анҷом расонад. ва як ҳолати хатарнок ҳам буд барои Табаров. Табаров тартиби яктак мекунад ва хело ҳам хаста ба назар мерасад. ҳаминтар огоҳӣ нишон дод ба паҳлавонӣ яктаги савзаша Табаров Хурсанд ва пирӯзӣ насиби Идибеки Амиршо мегардад. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои татами ворид мегарданд. яке намояндагӣ мекунад Аламов Сомон намояндаи Душанбе як либосҳои сафед ба бар кардааст ва ҳарифаш Ализода Шералӣ паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст ки ҳарду паҳлавонон дарҳол сабқадро шурӯъ карданд. Ализода Шералӣ паҳлавоне ки дар овохӯрии аввал Азарабеков Шаҳриёр намояндаи Душанбе дуро шикаст дод ва ҳоло сабқадро идома медиҳад бо паҳлавони яктаги сафед дошта Сомон Аламов. як ҳолати муносиб барои партоф кардан имкон дорад Ализода Шералӣ. ва Аламов Сомон гаштаю баргашта дасти ҳарифро меканад ва Ализода Шералӣ бошад дар ҳаракат аст, мехоҳад партоф тиён ки иҷрои усул кунад ва дубора сабқадро ҳарду паҳлавонон идома медиҳанд. Ализода Шералӣ хело ҳам партофти хуб нишон дода буд дар вохӯрии гузашта ва ҳоло мебинем або ҳарифаш кадом усулу кадом
партофтро нишон медиҳад. Як ҳолати муносиб барои Ализода Шералӣ. Ана ҳамон лаҳзае ки паҳлӯ нишон медиҳад довари марказ ин ҳолатро ва дар вохӯрии гузашта низ бо ана ҳамин усул ҳарифашро мағлуб намуда буд Ализода Шералӣ. Бо имтиёзи як паҳлӯ як қадам ба сӯи пирӯзӣ мемонад Шералӣ Ализода. бори дигар ҳуҷум мекунад. як ҳолати дигар барои Шералӣ Ализода ва ҳамин тавр ҳеҷ имтиёзе ба ҳугзорӣ карда намешавад. ин партофт аз ҷониби Шералӣ Ализода буд. ва дубора Ализода Шералӣ як ҳолати дигар барои партоф кардан барои Шералӣ Ализода. гаштаю баргашта ҳаракат мекунад, вале ана ин ҳолат хело ҳам ҳолати барои партоф кардан, вале ин ҳолатро танҳо доварони марказ ва ҳамин тавр ин ҳолат партофт паҳлӯ бо гузорӣ карда мешавад ва пирӯзӣ насиби Сомон Алламов намоядаи Душанбе як мегардад ва Ализода Шералӣ бошад аз идомаи рақобатҳо маҳрум мегардад. ана ҳамин лаҳзаҳое ки Сомон Алламов партоф кард ва ғолибият ба даст овард. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои татам мебароянд. Қодирзода Исо паҳлавоне ки либосҳои сафед ба бар кардааст. Қодирзода Исо Азизуллоев Амир намоядаи Душанбе ду ки либосҳои сабз ба бар кардааст ва ҳарифаш Қодирзода Исо паҳлавоне ки хело ҳам партофтҳои зебо нишон дод, хело ҳам бо усулҳои зебову саривақтӣ ҳарифонашро шикаст дод ва ба ин марҳиларо хат гирифт. ҳоло бо паҳлавони дастаи Душанбе ду Амир Азизуллоев гӯштин мегирад. Қодирзода Исо хело ҳам дилпурона ором гӯштин мегирад. Қодирзода Исо ки ҳарду паҳлавонон як зайл дасту гиребон мегиранд. бори дигар
қодирзода исо хост як партофти дигарро ба анҷом расонад. арифаш низ гаштаю баргашта бар замин менишинад. партоф нишон медиҳад. қодирзода исо дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст. ава бо суръати баланди гӯштингирияш азизуллоев амир паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст. як ҳолати муносиб буд барои партоф карданд, вале ин ҳолат бартараф мегардад. ва паҳлавонон сабқадро идома медиҳанд. як бори дигар сари китф менишинад қодирзода исо. ава азизуллоев амир бошад. дар даври аввал кенҷаев акбаралиро шикаст дод. ҳоло бо паҳлавоне ки либосҳои сафед дорад қодирзода исо гӯштид мегирад ва як ҳолати муносиб гаштаю баргашта партоф мекунад, вале ӯро имкон намедиҳад. амир азизуллоев ба ӯ имкон намедиҳад партофт кунад. 2 дақиқаи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷоми сабқат. як ҳолати муносиб барои партоф карданд, вале дарҳол худро канор мегирад ва имтиёзи бадан нишон медиҳад. довари марказ барои қодирзода исо имтиёзи бадан нишон медиҳад. бори дигар дасту гиребон хеле мустаҳкам гирифтааст ва як усули аз дохили пои ҳарифро хост истифода барад қодирзода исо. ва камари ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст азизуллоев амир. гаштаю баргашта бар замин менишинад ва ҳамин тавр довари марказ бадан нишон медиҳад ба паҳлавони яктаги сафед дошта қодирзода исо. бо имтиёзи як бадан паҳлавони яктаги сафед дошта исо қодирзода ба во гирифтани 2 огоҳӣ пешсаф мебошад нисбат ба ҳарифаш. хело ҳам бо сурат гӯштин мегиранд ҳар ду паҳлавонон, вале натиҷае намедиҳанд, натиҷае ба бор намеоранд. ва як ҳолати хатарнок ва ҳамин тавр қодирзода исо бо як партофти зебову бо як партофти хело ҳам ҷолибу саривақтии худ тавонист ҳарифи худ амир азизуллоевро шикаст бидиҳад ва марҳилаҳои дигар роҳ хат бигирад. ана ҳамон лаҳзаҳое ки наворҳои такрорӣ, наворҳои сус кардашудае ки
Қодирзода Исо ба анҷом расонид ва пирӯзиро ба даст овард ва марҳилаи дигар роҳ хат гирифт. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои татаб мебароянд. Саидзода Муҳаммад намояндаи Душанбе ки либосҳои сафед ба бар кардааст ва ҳарифаш Пайрав Салимов намояндаи Душанбе як ки либосҳои сабз ба бар кардааст. ҳар ду паҳлавонон дарҳол сабқадро шурӯъ карданд. дарҳол сабқадро шурӯъ карданд ва идомаи набард медиҳанд. ва акнун дӯстони азиз дар ин ҷо чӣ ҳамкасби мо меҳрубонист қайд кардан. дар асл паҳлавонон бисёр биёни ҳамдигар муборизаи хуб доранд, махсусан Саидализода Пайрав паҳлавони шаҳри Душанбе ба хотири камфаъол буданаш аз ҷониби довар огоҳонда шуд. хуб Муҳаммадҷон паҳлавони шаҳри Кӯлоб бисёр ҳам фаъол аст ва барои вақт кам моқӣ мондан ҳоло ҷумҳо пай дар пай мекунанд, аммо як бадан барои Саидализода нишон доданд. Пайрав Салимов Саидализода Муҳаммад паҳлавони шаҳри Душанбе барои чун иброз мекунад ки бояд фаъол бошад. имконияти хуб дорад Муҳаммад. ҳоло кимоно иваз мекунанд ва баъдан бар хоҳад гашт. дӯстони азиз, рӯзи аввали чемпионати ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба гӯштингирӣ аст ки дар қасри теннис баргузор мегардад ва паҳлавонони кишварро бо ҳам ҷамъ овардааст. Саидзода Муҳаммад паҳлавони шаҳри Душанбе дар маркази майдон аст ва мунтазир аст то рақиб ба майдон барояд. Пайрав Салимов Пайрав Салимов яктак иваз кард ва баргашт баҳри набард. дар даври дуюм хирон набарди паҳлавонон дар даври дуюм маҳсуб мешавад ва танбе барои Муҳаммад Саидзода нишон доданд. Муҳаммад Саидзода рақибро ба тахта пушт овард. Офарин, бисёр хуб гол кард.
عکس‌العمل بسیار هم خوب با کار رفت و همین طریق غالبیت نصیب محمد سعیدزاده شد. بسیار عالی کار کرد. جفتی وضع میگرده دوستان عزیز. عبدالمنان شریف پهلوان شهر دوشنبه اینجا نبرد رو با رقیبش شروع کرد. عبدالمنان حالا عبدالمنان شریفوف هر دم کوشش برای افتادن رقیب میکند. و عبدالرحیموف باشد. از چنگال رقیب خود را کنار میبرد. اوه پهلو برای عبدالرحیموف عبدالستار تلاشای پهلوانان وزن 60 کیلو با شور و شوق اینجا ادامه دارد. عبدالمنان شریفوف حالا ببینید رقیب هم بسیار قوی است. عبدالستار عبدالرحیموف بعداً عبدالرحیموف تنبه برای سرکش از داشتن گریبان رقیب. اینجا نشان دادن عبدالمنان شریفوف تنبه دارد اما کوششش بیشتر میشود. عبدالمنان شریفوف باشد
бо қади нисбатан ба рақибаш пастар ҳуҷумҳояш ҳам зиёд мешавад. агирет ва истед ибораҳои тоҷикие ки дар гӯштини миллии тоҷикӣ гӯштингирӣ садо медиҳанд. барои паҳлавонони мо хеле сода ва равон ҳастанд. яке аз дигаре барои имтиёз пайдо кардан ҳаракат мекунад. шарипов талоишҳояш барои соҳиб шудан барои имтиёз аст. оҳо ҳолати доштанд. имконияти хуб буд барои абдусаттор абдураҳимов. дар ин ҷо бештари огоҳӣ аст, вале вақти асосиро онҳо бепартоф сипарӣ мекунанд. баъдан барои шарипов 15 сония дигар дар ихтиёр доранд дар вақти асосӣ. баъдан ин навбати барои абдусаттор абдураҳимов нишон доданд. ду бадан акнун абдусаттор абдураҳимовро дар ин ҷо дастболо мекунад ва ба қисмати нима ниҳой меравад.
ҳайати доварон иваз мешавад ва ҳоло акнун паҳлавони вазни 60 килоа Муслимбек Каримов мебарояд. ин паҳлавони Душанбешаҳр бисёр фаъол ва хуб куштин мегирад. ман боварӣ дорам ки ин навбат ҳам ҳунари шоистаи хешро Муслимбек Каримов нишон хоҳад дод. муқобили ӯ Салмон Назифов баромадааст бо як таги сабз. ҳоло акнун амри довар ин ҷуфтро бо ҳам овард рӯ ба рӯ. Муслимбек бисёр эҳтиёткорона куштин мегирад. рақиб аз майдон мебарояд маънои огоҳӣ. Салмон барои иҷро накардани рақиб усулро ӯ худро канор бурд. гирет ва истед садо мешавад. баъдан барои Муслимбек Каримов аммо Муслимбек аз шанголи Салмон Назифов худро канор бурд. барои навбат ҳам наздик буд то Муслимбек Каримов бадани навбатиро соҳиб шавад. доимо кӯшиш мекунад ки рақибро паҳло афтонад. Салмон Назифов ҳам муқобили Муслимбек Каримов мубориза мебарад.
ҳуҷуми Муслимбек Каримов шояд рақибро ҳам паҳлӯ овардан, вале бу хатар ҳам дошт. хатар дар он буд ки Қариб худ ба пушт афтад. аммо гӯштини Муслимбек чун пештара нест, бисёр гӯштини хуб мегирифт. ба ҳар ҳоле ки баъданҳоро соҳиб шавад, вале мо аз Муслимбек Каримов фардофтҳои зеборо мунтазир будем. ё шояд рақибон пурқувват бошанд, ё Муслимбек Каримов чун пештара машно мекунад. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол барои татам мебароянд. Эдибек Ямиршоҳ ва Аламов Сомон. яктаги сафед бавар кардааст Аламов Сомон ва ҳарифаш Эдибек Ямиршоҳ. паҳлавоне ки яктаги сафед бавар кардааст Аламов ба манзарат Эдибеки Амиршоҳ, намояндаи Душанбе 2 ва ҳарифаш Аламов Сомон. паҳлавони дастаи Душанбе 1 бо либосҳои сабз бо адои эҳтиром сабқатро шурӯъ карданд. дарҳол сабқатро шурӯъ карданд. Эдибеки Амиршоҳ паҳлавоне ки хело ҳам хуб дурахшид, хело ҳам партофтҳои зебо кард. айни ҳол бо ҳарифаш Сомон Аламов, паҳлавони дастаи Душанбе 1 сабқатро оғоз намуд. дасту гиребони ҳарифро хеле мустаҳкам гирифтааст. Сомон Аламов бошад, танҳо худро дифоъ мекунад, аз ҳариф дурӣ меҷӯяд. ва довари марказ сабқатро боз медорад. қувваҳо баробар ҳастанд. ва як ҳолати муносиб барои партоф кардан Сомон Аламов ва ин ҳолат бартараф мегардад. хеле мустаҳкам дасту гиребони ҳарифро мегирад Эдибеки Амиршоҳ. ва як ҳолати дигар барои партоф кардан буд барои Сомон Аламов. бори дигар хеле мустаҳкам мегирад
гиребони ҳарифро Идибеки Амиршоҳ ва Сомон Аламов худро канор мегирад ва як партофти дигар аз ҷониби Сомон буд. ин ҳам бенатиҷа ба анҷом расид. бори дигар ҳар ду як зайл гиребонро мегиранд. аз майдони марказӣ берун мегардад Сомон Аламов ҳарифаш Идибеки Амиршоҳро аз майдони марказӣ берун месозад ва огоҳии нахустро нишон медиҳад довари марказ барои ӯ. ҳолати муносиб барои партоф кардан барои Сомон Аламов ва ин ҳолат ҳам имтиёзи паҳлӯ ба огузорӣ карда мешавад. хело ҳам партофти зебо буд. паҳлӯ дар нафи Аламов Сомон як қадам ба пеш мемонад ба сӯи ғолибият мемонад Сомон Аламов ва ҳарифаш Идибеки Амиршоҳ як партофти сари китфро ост ба анҷом расонад. бо имтиёзи як паҳлӯ пешсаф мебошад Аламов Сомон ва Идибеки Амиршоҳ бошад. каме сурати гӯштинашро дигартар месозад. гаштаю баргашта бар замин менишинад. дубора Аламов Сомон мехоҳад партоф кунад. як ҳолати муносиби дигар барои Идибеки Амиршоҳ. Сомон гаштаю баргашта дар ҳаракат аст. мехоҳад партофт ба анҷом расонад. бори дигар аз майдони марказӣ берун месозад Сомон Аламов паҳлавони яктаги сабз доштаро ва огоҳӣ нишон медиҳад. огоҳии дуюмро низ нишон медиҳад ва паҳлавони яктаги сабз дошта мунтазир мешавем то ин ки тартиби яктаг мекунад Аламов Сомон ва ҳамин паҳлавоне ки яктаги сафед ба бар кардааст Идибеки Амиршоҳ ки бо имтиёзи як паҳлӯро аз даст додааст. мехоҳад дар ин сонияҳои ба шумор ин партофти имтиёзи Аламов Сомонро ҷуброн созад. тар партофти ки аз ҷониби Идибеки Амиршоҳ буд имтиёзи бадан ба огузорӣ карда шуд. 30 сонияи вақти асосӣ боқӣ мондааст то ба анҷом расидани ин сабқат.
بعد از چند لحظه برمیگردیم دوستان عزیز با ادامه نبرد. ава ҳамин тар дӯстони азиз Ҳаламов Сомон ба майдон бармегардад. ава дар 30 сонияи дигар мебинем кадом корҳоро ба Сомон мерасонад Ҳаламов Сомон. ава ҳарифаш Эдибек Амиршониз барои ҷуброн кардани он имтиёзи паҳлӯе ки аз ӯ ҳарифаш ситонидааст. мебинем кадом кору кадом натиҷаеро ба бор меорад. ҳарду паҳлавонон дар ҳаракат ҳастанд. аз майдони марказӣ берун мегардад Ҳаламов Сомон. ва бори дигар ҳамин тавр як. ҳамин тавр сонияҳо пӯши сар мешавад ва ғолибият насиби Сомон Алламов мегардад. ду ҷуфти навбатие ки айни ҳол дӯстони азиз барои татам мебароянд. Қодирзода Исо паҳлавоне ки ҳамин паҳлавоне ки рӯи экранҳои мо шумо аст, либосҳои сафед ба бар кардааст ва паҳлавоне ки либосҳои сабз ба бар кардааст. Саидзода Муҳаммад намояндаи Душанбе ки ҳарду паҳлавонон барои гилем ҳозир мешаванд. Яктаги сафед ба бар кардааст Қодирзода Исо ва ҳарифаш Саидзода Муҳаммад ки ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. Қодирзода Исо паҳлавоне ки бисёр хуб дурахшид имрӯз дар марҳилаҳои гузашта бо ҳарифонаш хеле хуб озмоӣ кард. ҳоло мебинем ки бо ҳарифаш Саидзода Муҳаммад
кадом корҳоро ба сомон мерасонад. Як ҳолати хеле ҳам муносиб барои партов кардан буд барои Саидзода Муҳаммад, вале аз ин ҳолат бартараф мегардад. Қодирзода Исо бошад, худро канор мегирад ва бори дигар Исо Қодирзода паҳлавоне ки бо усулҳои худ, бо партовҳои зебои худ ҳарифони худро аз сари роҳ бардошт ва дар ин марҳила душчин мегирад ва бо як даст мехоҳад партов кунад Саидзода Муҳаммад бе гирифтани ана ҳамон гиребон ё ин ки дасти ҳариф мехоҳад партов кунад. ва бори дигар ҳолати муносиб барои Саидзода Муҳаммад хело ҳам эҳтиёткорона гӯштин мегирад Исо Қодирзода. ва мехоҳад ҳарифро аз майдони марказӣ берун созад. аз майдони марказӣ берун гаштан худ маънои танбеҳро дорад. довари марказро маҷбур месозад огоҳӣ нишон бидиҳад ва тартиби як так кунад. ва дубора ҳарду паҳлавонон бо адои эҳтиром сабқатро идома медиҳанд. ва Қодирзода Исо хело ҳам оромона гӯштин мегирад. дасту гиребонро хеле мустаҳкам гирифтааст. ва як партовти сари китфро хост ба анҷом расонад Саидзода Муҳаммад, вале ба ӯ имкон намедиҳад. ҳарифаш Қодирзода Исо ва як партовти дигар аз ҷониби Қодирзода Исо буд ки ин мубаддал мегардад ба имтиёзи бадан ва бадан имтиёзи бадан бекор карда мешавад ва имтиёзи паҳлӯ нишон медиҳад довари марказ. ва як ҳолати дигар барои партов кардан барои Қодирзода Исо ва ин ҳолат барканор мегардад. ва дубора паҳлавонон ҳарду ба ҳам меоянд, сабқатро идома медиҳанд. бо имтиёзи як паҳлӯ пешсаф мебошад Қодирзода Исо ва бо гирифтани як огоҳӣ Саидзода Муҳаммад муҷозот гардидааст аз ҷониби довари марказ ва аз майдони марказӣ бори дигар берун мегарданд паҳлавонон. бори дигар фурсат барои партов кардан ҳаст барои Саидзода Муҳаммад, вале ин фурсату имкониятҳоро истифода намебарад. Муҳаммад Саидзода бори дигар Исо Қодирзода як ҳолати муносиб барои партов кардан барои Саидзода Муҳаммад, аввале ҳолатҳои муносибу ҳолатҳое ки қулай аст барои партов кардан чаро истифода намебарад Саидзода Муҳаммад. ин ҳам аз таҷрибаи ками худ нишон медиҳад, дарак медиҳад.
ва ҳарифаш хеле ҳам хуб гӯштин мегирад. Бо як тайёрии ҷиддӣ ҳар як варзишгаре ки ба дилхоҳ мусобиқаҳо хоҳ дохилӣ бошад, хоҳ хориҷи кишвар бошад, сафарбар мегардад бо як нияту бо як мақсаде ки ғолиб бояд ана ҳамон ҷойҳои ифтихориро соҳиб гардад. ба ана ҳамон нияту мақсад сафарбар мегардад. ва имрӯз паҳлавонони мо низ кӯшиш мекунанд, ҳаракат мекунанд то ин ки натиҷа нишон бидиҳанд ва дар мусобиқаҳои сатҳаш баланд низ кӯштин бигиранд, номбардори давлату миллати хеш гарданд. ходирзода исо 30 сонияи вақти асосӣ боқӣ мондааст ва нахуст огоҳиам нишон медиҳад бовари марказ барои ходирзода исо ва сонияҳои башумор саидзода муҳаммадро водор сохтааст, маҷбур кардааст ки гӯштин бигирад. вале дигар ин усулҳои бардуруғу усулҳои пай дар пае ки аз ҷониби саидзода муҳаммад ҳастанд натиҷае ба бор намеоранд. дубора имтиёзи бадан нишон медиҳад ба паҳлавони яктаги сафед дошта қодирзода исо, довари марказ. ва бори дигар мехоҳад паҳлавони яктаги сафед доштаро аз майдони марказӣ берун созад. ва ҳамин тар вақти асосӣ пушти сар мешавад. пирӯзӣ бо имтиёзи як паҳлӯ доштанд, пирӯзӣ насиби паҳлавони яктаги сафед дошта қодирзода исо мегардад. ду ҷуфти навбате ки айни ҳол барои татам мебаранд. дӯстони азиз, яктаги сафед бовар кардааст. абдураҳимов абдусаттор бо яктаги сабз каримов муслимбек, паҳлавоне ки хело ҳам суръати гӯштингирияш хуб аст, таҷрибаи хуби гӯштинро дорад ки бо ҳарифаш абдураҳимов абдусаттор сабқатро шурӯъ карданд ва дарҳол ҳарду паҳлавонон ба ҳуҷум мегузаранд. дар марҳилаҳои чаҳорякниҳоӣ вазни зери 60 кило ҳарду паҳлавонон сабқатро шурӯъ карданд. абдураҳимов абдусаттор ва ҳарифаш каримов муслимбек, паҳлавоне ки дар марҳилаи аввал назаров абдураҳимро шикаст дод ва дар марҳилаи дуюм нуралӣ ҷалилов ва то ба марҳилаҳои чаҳорякниҳоӣ вазни зери 60 килоро хат гирифтанд ки ҳарду паҳлавонон сабқатро идома медиҳанд. каримов дасти арифро хеле мустаҳкам гирифтааст ва як партофтеро хост ба анҷом расонад ки ин партоф ба ҳеҷ имтиёзе шабоҳат надошт.
بار دیگر هر دو پهلوانان یک زیل کشتین میگیرند. اوا عبدالرحیموف عبدالستار باشد. اوا یک پرتافتی خیلی هم دیدنی بود از جانب کریموف مسلمبک که این هم به هیچ امتیاز شباهت نداشت. بار دیگر کریموف دست و گریبان را خیلی مستحکم گرفته است. فرصت برای پرتافت کردن. اوا کمی خود را کنار میگیرد عبدالرحیموف عبدالستار. اینطور یک پرتافتی دیگر بود از جانب کریموف مسلمبک. این هم امتیاز پهلو را به دست آورد. و همین پهلوانی که روی اکران های ما و شما است دوستان عزیز، خیلی هم پهلوانی با تجربه است. تمرین و تلاش و اون عرق جبینی که در تالار هر یک ورزشکار می‌ریزاند، زحمت می‌کشد، نتیجه آن را نشان می‌دهد. در همین گونه مسابقه‌های جمهوریوی و مسابقه‌های که در کشور برگزار می‌گردند، نتیجه همه آن را نشان می‌دهد. کمی خسته به نظر می‌رسد عبدالرحیموف عبدالستار و مسلمبک کریموف باشد. با امتیاز یک پهلو پیشرفت می‌باشد. بار دیگر مسلمبک کریموف دعوت کرده میشد سفر دیگه سوسیو بهار کم انتظار میشویم هر نامه داوران رو. تا داوری مرکز برمیگردد و هر دو پهلوانان با ادای احترام سبقت را ادامه میدهند. احتیاطکارانه هر دو پهلوانان دست و گریبان میگیرند. و یک پرتافتی دیگر بود از جانب کریموف مسلمبک از داخل پای حریف ضربه زد و بر زمین نشست. این هم امتیاز ضروری را به دست آورد و پیروزی نصیب کریموف مسلمبک گردید. از هم عوض شد و جفتی نو هم روی گله می آیند.
سامان علاموف یک تکی سبز یک تکی سفید به بر کرده است و حریف او باشد. معذرت، سامان علاموف یک تکی سفید به بر کرده است. بله، چون گفتیم قادرزاده حریفش یک تکی سبز. این در وزن 60 کیلوگرم هنرنمایی میکنن. مرحله نیمه نهایی است. خب، حرکت ها برای موقعیت مناسب رو پیدا کردن. پایزنی از جانب سامان علاموف، خسرو علاموف، سامان علاموف یا این از شهر وحدت هستند این پهلوانان. عیسی قادروف با لباس های سبز است چون گفتیم و سامان علاموف با یک تکی سفید نیروسنجی کرده ایستادند. حرکت های سامان علاموف خیلی خوب هستند. هر دو هم اینجا تلاش دارند. حرکت هست، پیدا کردن موقع مناسب برای پرتاب کردن و عموما بدون اگر گویم حرکت نیست. هر دو هم تلاش دارند. تنها اینجا پرتاب کردن لازم است تو خلاص و این شکل نادرست داشتن. آگاهی اول با قادروف عیسی. سامان علاموف از سهراب شاقولوف در شهر وحدت اگر اشتباه نکنیم مشق میکند، تمرین میکند. یعنی آنجا آمادگی اش را با مسابقه ها سپری خواهد کرد و اکنون موقعیت خوب را اشغال کرده است. تنها پرتاب کردن لازم است. اینجا میتواند که با قفا حریف رو پرتاب کند. موقعیت هم خوب است. نه، نتوانست. سامان علاموف به هر حال معلوم است که در هنرنمایی او یک دیگرگونی دیده می شود. برای شامل شدن با یکچین کشور اکنون رقابت پذیری از این بابت پرشده تر می شود. تنبیه با عیسی قادروف، عیسی قادرزاده. امروز اگر توجه کنیم در همه منطقه های تاجیکستان علاقه نورسان و جوانان
با گوشتین اجدادی خیلی محبت زیاد پیدا کردن و همان گوشتین های میدانی، گوشتین هایی که در منطقه می شود خود گواه از آن است که نفرانی خیلی زیاد آنجا میدانداری میکنند. این البته از رشد این رشته ورزش شهادت میدهد. واقعا طی سالهای اخیر نمایندگان فدراسیون گوشتینگیری تاجیکستان خیلی کارهای بزرگ را به سامان میرسانند. برگزاری مسابقه ها و گریختن از حمله رقیب، آگاهی به سامان علموف، برگزاری مسابقه ها، تشکیل سمینار و دیگر کارهای منفعت آور البته به رشد این رشته ورزش تکان بزرگ میبخشد. اینجا وقت به انجام میرسد از سبب آنه که ایساق قادرزاده تنبیه داشت سامان علموف به مرحله نهایی می رود. خوب، همینطور دوستان عزیز رقابت های قهرمانی تاجیکستان با ایستگی به مرحله فینالی رسید و در وزن 60 کیلوگرم مسلمبек کریموف و سامان علموف توانستند تا مرحله نهایی بیایند و این هم داوران برای قضاوت کردن این رقابت آماده هستند. 3 داور درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان امروز رقابت فینالی وزن 60 کیلوگرم را قضاوت خواهند کرد. داور مرکز داور درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان ابراهیم کریموف با همراهانش از این کشور با ما دوست و همسایه رقابت فینالی را قضاوت میکنند و همه چیز آماده است و ما منتظر با میدان آمدن پهلوانان هستیم و با ایستگی البته که پهلوانان هم روی گلیم میآیند. خوب، امروز رقابت ها در وزن 60 کیلوگرم خیلی دیدنی صورت گرفتند و مسلمبек کریموف همون هنوز از قوازمایی های اول معلوم بود که با یک مهارت خیلی عالی با کسبیت والایش میتواند که به مرحله نهایی راه یابد و همین طور هم شد. سامان علموف هم هنرش ارزنده بود و همکنون امروز بر مقابل مسلمبek کریموف نیروسنجی میکنند. هر دو هم نمایندگان شهر دوشنبه است. خوب، با لباس های سفید مسلمبek کریموف نماینده شهر دوشنبه، با یک تکی سبز این هم نماینده شهر دوشنبه. سامان علموف همکنون به مرکز میدان دعوت میگردند و با ادای احترام به همدیگر رقابت را شروع میکنند. اکنون ما تنها توجه میکنیم که در رقابت فینالی وزن 60 کیلوگرم که عنوان قهرمانی تاجیکستان را در سال 2023 به دست میارد. مهارت و تجربه مسلمبek کریموف را هم در رشته جودو در سبقت‌های بیرون از تاجیکستان مشاهده هم کردیم. شاید همون تجربه امروز برایش کمک کند. از گریبان مستحکم می‌دارد اینجا مسلمبek کریموف و پیدا می‌کند یک موقعیت مساعد را تا پرتاب کند. اما سامان علموف هم تجربه دیده میدان‌های داخلی است. شاید برای مسلمبek کریموف حریفی آنقدر ضعیف هم نباشد. تلاش ها اینجا یک حرکت از جانب سامان علموف بود ولی مسلمبek کریموف خیلی خوب میداند که با کدام روش بر مقابل حریف میدانداری کند. امروز از 32 نفره که برای کسب نشان طلای قهرمانی تاجیکستان مبارزه می‌بردند، محض همین 2 نفر توانستند با شکست دادن حریفان به مرحله فینالی بیایند. اینجا یک پایزنی خوبی داشت مسلمبek کریموف. هر دو هم همکنون با احتیاط رقابت میکنند، زیرا یک اشتباه البته که بر ضرر آنها خواهد بود. امروز خیلی خوشایند است که در قهرمانی تاجیکستان داوران درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان دعوت گردیدند و برای شفافیت، برای در سطح خوب گذاشتن قهرمانی تاجیکستان البته مساعدت خوب هم میکند.
حرکت از جانب هر دو از کمربند خیلی خوب داشته است سامان علموف. اکنون مسلمبek کریموف از گریبان می‌دارد و تلاشی سامان علموف بود برای اجرای اصول. خوب البته دوستان عزیز نگفتن نماند که دستگیری های همیشگی روبریت شهر دوشنبه چون در مقام بین المللی گرفتن گوشتین ملی تاجیکی یک تکان بزرگ بخشید. همکنون امروز ماست با دستگیری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی همین داوران درجه بین المللی از جمهوری ازبکستان دعوت گردیدند و این هم البته یک تکان خوب است برای رشد این رشته اجدادی. حرکت های سامان علموف دیگرگون می شود. از پس گریبان داشتن خیلی خطرناک است برای مسلمبek کریموف، ولی پیش از اجرای اصول الکی رقابت رو داور باز داشته بود و این هم برای گریختن از حمله رقیب مسلمبek کریموف مجازات می شود و کمی هم از گمانم بینی مسلمبek کریموف خون می شود و ما توجه میکنیم به راهی طی نموده سامان علموف. البته در مرحله اول نماینده دیگری شهر دوشنبه حاجی ولی رحمانوف را شکست داد. بعداً به مرحله دیگر رفت که آنجا نماینده ولایت سوخت باقی رجب زاده را تسلیم کرد و بعدا آهستگی به این مرحله روی خود را هموار ساخت. خوب اگر توجه کنیم به رقابت هر دو این پهلوان تا همین دقیقه ها نیروسنجی علاقه برابر است. یک بدنی که مسلمبek کریموف دارد کمی او را پیشرفت میکند ولی سامان علموف هم حرکت خیلی خوب دارد. از کمربند داشتن بهترین موقعیت برای سامان علموف است. تنها باید راه پرتاب کردن را اینجا پیدا کند. نه نتوانست و کمفعالی اینجا در حرکت های مسلمبek کریموف مشاهده شد و او تنبه گرفت. این علاقه برای مسلمبek خطر هم دارد چرا که یک اشتباه دیگر میتواند که او را از میدان خارج کند. سامان علموف به حمله میگذارد. مسلمبek کریموف هم اکنون از گریبان مستحکم میدارد و برای پرتاب تلاش کرد که البته این نوبت هم موفق شدن نتوانست. با همین نتیجه اگر رقابت پایان یابد پس مسلمبek کریموف میتواند که عنوان قهرمانی را به دست بیارد. ثانیه های آخر سپری میشوند. اما با یک بدن مسلمبek کریموف پیش صف است. سامان علموف تلاش میکند ولی حرکت از جانب مسلمبek بیرون از دایره معین شده بود و همین خاطر امتیازی نیست. اگر یک مراتبه دیگر همین گونه شود پس مسلمبek کریموف را خطر تهدید میکند. در حالت کم فعال بودن خوب اشاره می شود از جانب داور ازبکستانی ابراهیم کریموف که رقابت بار دیگر از مرکز ادامه یابد. حرکت های سامان علموف در دقیقه های آخر خیلی خوب به نظر می رسند. مسلمبek یکم دفاع هم می کند ولی این دفاعی احتیاطکارانه اش به خاطر آن است که مبادا اشتباه صادر کند و سامان علموف امتیاز به دست بیارد. 3 ثانیه دیگر در اختیار دارند و این 3 ثانیه را میتواند مسلمبek با گریختن هم سپری کند. خوب همین طور و
یک فرصت باید میکنی چمپیون جدید جمهوری تاجیکستان در سال 2023 اینچنین تحفه‌های خودگیری و حامیان و جایزداران با یک رقهای گوشتنگیری اعضای رهبرت فدراسیون گوشتنگیری مملکت و کمیته کارگاه جهان ورزشی نظام جمهوری تاجیکستان تقدیم می‌گردد. تشکر زیاد.